Yeika, bawanga ya fika Nga lo fai whaari a kulu mai paika Te maa oia e masangi Asore aka masore hangi Ele nga o se fia e ke mawale ngei laulangi Ole mafu angle nga o le whaari a kou inga leanga Te maa oia e masangi Aso e so wai o le masa Awa a whai pui le nga o se whakausanga Ele kala ili o ke wha au le ai o nganga A o makiwa, kalia a kele o kupe fia Kalia le manguia, kalia le mawhakia A o lea o vai aku ua levanga e saumia Veli lo mare mama, te kolo le manguia E te fiulanga, e te whaali Wana olo u ata mo u pati Wa tili aina o to whaali lipe A uba ai atu e matangi E te fiulanga, e te to atuli Ina ia suia ia winga whaali Te to whata o e la uhani Pe e te lava tatari whaafita uli Fokua o kia o ila wa mio ngā ia ai whai ia O sa wai whai mare busu e wha au au le kilo le whasia We make a story mo excuse wo wale pasia Kile o fulfulanga le kaungu i o sea O voro maso salo se kuia lo inga O whapare pale pe ia oe inga ngei whai pe mo sasa Kama whakanga e pe i o alau ngaka i lungo papa E makinga ka isu e ngaka se alo whai ngaka ngaka Ki kele a pe senga ia e makua i le o Awa o ka lai kau whalili Ai e se lo pa rufa wha mao ia o ilo wow Yo! Ole asu ya tu baby lau si kaili O lau su e ngalea ua pasi Na o faita o e la u baby A o lea ua leva na e sauni Wa o hila o e ua sili Wa sa o ale tangata na o fili Mo i au tele te solo muli O oiolo u tofi e o ile o ti Before in my foul la upele la cha uoni mafutanga Misia oila uva ai pe a ele tala no mai poso ata la upele se ela fumai wa elo lo Inga mo ila pele Misia lau atu misia mea uma Mau fulinga Mau be ana iai so umana Ngau ya maya i olo wanganga Le beni na pele oiaku Le mafai na ngalo atu Wamishia ulo ufatu Sao tau mawai E whangalo ngalo ya oen Le mawai Nalo va Samoa Wa ule nei o kasu ti alu a wale sui ale ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Lea tuae, wai ante oe le bi inga, e whaia ma le whalo longo i siona. E abatua lava i ante oe le mea na tauto ai, le whafonga tā loe. E o atu i ante oe tangata umalava. Ua manu malo mai ante au o ami o leanga, o a mātou sori tū la pono. E te tongi o la ina lava oe. Amu ia le ua filfilia. Ma e whaalatalata ina o ia ia te oe. E nofo o ia i au loto a. E ma o ona i mātou i me le lei o i lo fane. O lo lava maru maru pa ia. Lea tua whaafonga i tāloe. E la ngona le whaatau waa o le tangata soifua ma le tangata ola. A mātou manatu ua tuana i atu le nāma i aso o tāpua inga e māsani ai. Le nei ua ala whai mai lo atu noo. Mātou ala whai mai whanunga manuia i o a ao alofa mo a ao la ai. Sa e tausi ai lo lato soifua mara mātou wola le pongsa. Le nei ua mātou mauane tai au fou. Ua whao popo aso lo lato soifua mara mātou wola. E la ngona le nganga bibi i ma le nganga whaafutai. Ua mātou iai le lona spurtolu o aso o le luai māsina o le neitau sangafou o mātou sāwalia. Mātou tūmwawa ai le tuanai o le nātou sanga e la ngona le whaamaulano i o luma. Fi tā mawhaingatā e tau wasa mai ere wholonga. Au o mātou maua le tau sangafou. E leo se ame o tonu, e leo se poto, e leo se mātou mārosi. E wha maoni a loa lopa o ananafi ma le so. E o lava i le wha mau. Whaaftai le atua i lo tausi mai le urufafo. Ma le urufale i aso whai soo. Pe au mga aluenga. Pe angai ai lo atunu. E manuia mea uma i lo whaatasi mai. Whaaftai lau whaamano longa. So i fua manuia ai na i o mātou tua asina sina le atoro mātou atunu. E o na i a mātou whanau. Taimi e whanoa noa ai te whaamāpana whana ia i mātou whaamaise. Whaaftai loa lofa whaasoa le tino le ola whaaleanganga.
sili ala mātou whaapatai i lo walo pele o Yesu ke riso le whaoro tanga na e saunia ina ia mama ngalo ai le tangata angasala le tua no whae e le au noa lava o mātou vai vainga ni o mātou le tonu o angasala o mātou whaia mātou te tatalo ma mātou whātou e se atu lo mātou atuae e ui mā ngalo a i mātou le toto pa ia o ke riso lo o pele mātou tatalo le li ie o ai lava o mā whatia ma pōpua ngātia o atu nuu o lo fia maua lau so ani o le mātou tatalo le nā ia sa uma awa e si la fia mea umaro mātou atua a lofa ma pa ia tu iai loa lofa ma loa anga le lei i lato i le o ato toa le mānosi so se mota ngā se ngase i mota malawa laufa malo longa ia i lato nisi o aingo whea ngai mpa no noanga ono nisi e pele i mautanga u motsia malanga maliu pa maise lo lava ngā pa ia alo whangia la singo le nei aso le ani ie a whea ngai nisi mamano longa mai se o along whanau whea ngai pe mamano longa mai a o onga saimio la to e fo i la to ia iai le manuia o lau fio le li ie ia i la to mātou ta talo fo i sa mona lua le atu Pasifika le li ie ia iai le lofa o lau fio mātou ta talo si o mātou atu no Pāle mia maraka peneta o le tua ngai, o a lava meo lo se tai ai matu pe sili pe la ngono le atu nuu. Le ni ie o lau wha masinonga mi o tonu, mātou te mau ai le file mu, mātou te mau ai le tonu o mea uma, mau ai lo mātou fia, mana tu atu ai lo mātou atu nuu, ma lo sa moe wha mai ia te oe e manui ai. Mana tua po nea tunu o mātou nopia iai, mano nopo ai, pāne mia, maraka peneta iai lea lofa o lao fio. Ila tō mla singo le nei aso, awari tia mea umai lea lofa, mareanga le leo lao fio. Tau tua le radio sa moa tātou mo oe, e uai mea umai lovi inga, ono Yesu ke riso, lea li i whaola wole mbala awa tuai. Amen. Yeah.
In this update, strong winds are expected to pick up again in Los Angeles as wildfires continue to burn. Officials have confirmed at least 16 deaths, while more than 100,000 residents remain under evacuation orders. The largest Palisades fire is at least 11% contained, but there's concern it may jump into the inland city of Brentwood. California Fire Protection Deputy Chief Bryce Bennett told CNN it all depends on the weather. We'll do everything we can with what we have, but all in all, in the end, it's how strong are the winds, how dry are they, where they come from, and if and when they blow the fire a different direction. Back home, there's concern a lack of action on replacing Auckland's fire truck fleet is putting lives in danger. The Professional Firefighters Union says the Super Cities fleet is very old and out of date, and vehicles break down often. Vice President Martin Campbell says they've heard many accounts from their members about fire trucks failing them. He says just last Friday a truck broke down mid-job and crews couldn't fight the fire until a replacement arrived. The Desert Road is just shut for about 2 months. State Highway 1 between Turangi and Waiouru closed at 5 this morning for NZTA crews to carry out critical repairs. The detour will start at State Highway 41, looping around Tongariro and Okune and back into State Highway 1 in Waiouru. Ruapehu Mayor Weston Curtin hopes it's going to be great for the local economy and the towns along the detour. The expectation is that people will stop over and enjoy some of the activities that we've got to offer, so really positive. A burst pipe's been spewing water down Auckland's Queen Street. Watercare's been called to the broken water main outside the Civic Centre just before 5 p.m. yesterday. It says its water technicians have been working to isolate the main and investigate the cause. That's news. In sport, world number 2 Alexander Zverev's hunt for a major tennis title has begun in commanding fashion, banking a straight sets win over 103rd-ranked Lucas Pouille at the Australian Open. Fifth seed Qin Wenzheng advanced in the women's draw. The third round of football's FA Cup continues with Arsenal and Manchester United 1-1 midway through the second half. Tottenham have defeated Tamworth 3-0, but only after the match finished scoreless in regulation. Plays it into the penalty area, looks for Johnson across the goal, should be! It's brilliantly blocked, but it creeps in over the line from Dominic Solanke, and 10 minutes into extra time, Spurs can sigh a huge sigh of relief. Tamworth are ranked 96 places below Spurs on the country's football pyramid, with an 11 that features bricklayers and zipper sellers. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa. Ole tamere tu lai mai tonu mra midu tu te ale tu lai ono tau tu ale Radio Samoa sulima iba tolu amo tau tu mo pitu aso lo yaso luas por pai tu la por kamer manu o taiao me voi ba ngo le taiao le aso fola su tolu January lu o lu lima le o tanto lia mai ia malanga be malanga pa tai le tu i mesili we saunia lo to so fo mo tanto vola mai alo to so fu am na to sang ya mes fo le weekend ta penanga ma sani ai le nga tai lea io ta po inga ile tu ma nu ia fo five e le ba yaso le o ta to ta pa i lungo pe am nga lungo le e le tau tu pa wa le Radio Samoa so lima iba tolu amo pe so pa ma lo ta to ri i so ke riso le nganga pa lo mi nga ta wai o poro pa ta lo pa tu ai pa mo lungo ta to to no mai lava i monga mo lunga pa ia se o pi to titi ta lo pa lava ma lo fo lau Samoa pa ta lo pa pa o ta la le pa tu no pa le so sta po out on day le la langi a to vine o ta suina le vai o so fo a wani nganga mo i mo lo ma lo fo lo pa ta pa tu ele ngano fo i pa to to le nga se nga so tino malo le tu so so mo ta se nga se mo to malawa pa ta lo fa tu ma pe a tu to te tonu lo ia fa ma lo longa le li o tu no ma le tu no ba ma ia no fanga ta le tono ta sia pe ta to yo na o lo fa i le aso ma le aso po lo pa ta lo pa le uso tina tu pa pino tu yo la to fa salanga i so se to ese io e
la ngona le tō muso le nganga pa ia i tō potu Samoa loma fo i mai whatalo pātu tā lofa lava ia me suena i alum whanau pengai maro longa tamam tēne tau tua nā le ngana no maratasi mau e tō ia e pasa mono te mamaro tina ia e manuia lama tō maro longa pengai fo last time to e fo i tō waong ia papena na iai leanga le leo le li 5 minute te early July ono tautua le Radio Samoa program le madua tai au ia lo patau ba tai toloto ia tai tonu le wa ku laiku lai tu le vai pe umanga ni o pola ula sa pa mai ai ia ai tai tonu Natasha ai uka yo o mai se time ia la pa pena po na mato nga ru atu ia malenga nga pa lo ia patau ba tu ni o pola mano la ba ku lo sport ngi kai Lava soifua manuia e lau sunga le awa o taito le ni tai au fou. Tālofa lava, malo ni, good morning. Ia, e wha tālofa atu il pa ia mawalunga Samoa i le ni aso fou. Vi ia le ali i ia, le watato whailua i lumau nu. E le o tua nu i le ni tai au fou. Ilo na lofa malona anga le lei. Malo lava soifua manuia, malo fo il fola. Ja, maar dat weekend niet op lawo. Taito e anga le leile ali manuia mea uma matango fiele alofa le atua. Wat doen we toch voor de papetoe Natasha ai ka yo mai. Ja. Ko i loa si uso toi ti atau no mai. Ja. Mana ia tātou wala pai mai le alofa manang le matai ia me su tona e fo i tāpo inga. Na. Nga na ban lotunga. Ioe, na o lava le falsa nafi taito. Mana ia, tu fitau pao tau mafa pa le nganga. O tangata la tau apapea o le wal wako le e tu fitau pao ia tau mafa pa le tino. Ia o longo winga. E ke sau ama tau mafa pa le tino. Ia e toi o mai lo moto mnolo. Koe whea ngai mara sapasui mara siau me. O rongo winga. Ia, aino. Ioe, ana nafi la taito. O le aso sa i nei tātou. A o tātou wō mapaanga o lo iei Amerika. Ia o nei whatau no ina e fo i lato a sa. Ano whai. Pua bea tu le tau si o tātou tu no i lo lunga. Ia miso Amerika Samoa o le matangi e pā. A batu i atunu e mao i Amerika o le Malaya i le mū tu langa iai. Ia, ai tātou te lepsengi a le lo foleri. E lepsengi a whamaoni a le lo foleri. Se banganar tangata la tō. Ia, o oia. O oia. Ia, ai se i tā lia fōi ia na tasa pe tau nu mai. O longo vingana e sa mara breakfast. I tai au. Mana ia. Aba pe le momoi. Ia, o pole. E wha penga rama soifua. Whatalo whātui awe tāwale o malawa i le nei taimi o le tae ao. Ia o loo whailoa mai e le waka kotahi. Ia o le o loo maa pisi lunga tātou a wala i le nei taimi o le tae ao. Seva ainga State Highway 16. Ia i sisifo whapea foi State Highway 1. Saute mamatu. Ia whapea foi tātou o malawa poto o malawa. O loo malanga atu mo le malaiwa le nei tae ao. State Highway 20 A and B. Ia mo le sifia malo le atu nuu o loo ki lia le lei mea uma le ai ma se poloka ia ma o se tala fia le ai fo i ma se whaalave lave o loo whailoa mai i le nei taimi o le tae ao ia o tatou uluai li poti le nai lunga o le awala le nei taimi o le tae ao le tautua Radio Samoa tasi ili mai vatolu a mo ina ua iwa minute te ai le ono. Alofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Tabi dole mai, 10 minute me te ale tu lai, ono tautua le Radio Samoa, so lima
i matoru a mo program le manu tai au no pa por manu le tunu se venga matai lungo le tato o bona ya wa po ya program panga solo se venga le tana le tau mo si pien manu le tato tunu o le bela pa mo wina i le so ya ke lani loso lon mo lungo no ya manu manu le fia pis man lima sabili ang mai sauti sipo o lo awa honi si vaenga au ke lani o venga mo tai au matango fia po le tau winga na le tau ya mai loso to le bela pa mo wina mo le aso tai au le aso lua ia o lona manu le fia pe sfuma le ono o le vainga le onga tono le vai aso luso le pale vera pa mawina au o fo isu lima le malu lu e o tulamba i le astofi ia e au o fo i luso lima le vera pa mawina ia mo le aso tofi mo le manu le fia pe suma le fitu patalo pa si o tato tonu i sa moa o lo tu maulo longa o lo pa uti munga luso luiva le maa pana o lo i sa moa ia malona manu le fiafi e lua su lima mana tua lau tala sabainga i nu tu tua oi ia lo fa pena ba ba tu ia no lo fa malu manu mai ia ele pa u se timu pe mano pe hatu pe ia ngalu fa pua ni fati ia sabainga fa na nga ina lo south island class tete mono nu tu tua oi ko sei tanga wa maka pai kuringin ia lo fa malu o mo manu lu ua malu sabainga na tala le tau ia mis folto va inga lunga la wana mor se fin malo tato tono ina ua tulai mal tato taimi lea ua su tasim la minute ua ta ene tu la eono to tu ale radio Samoa su lima eva tolu amo ta tono lo mriel malo tato tono ala fa mai fo fa no mria ele le fo ta e ao matango fie ko maru lu mo ka e di la su tolu le tato yai ele masina mo mo o le ne foi tau sanga o tato yai lua o lua lima ka kia le alofa mananga le lo tato tua ia wa ne se no le ni tato te le tu aho ma tu vai mai ili ne tau sanga fo te toe whatalo whatu i soafa mamalo Yesu Keriso la Nazareta i lau whafonganga Samoa i le nei fu i tula leo toi moa le amanoa tātou te mafutai i alo mai ala tātou proklama mai pēla wana masani ai o le lutau mo oe mau fi whaitau ina i le nei fu i whapopo ala tātou proklama le mua Samuelu lona matau pas fulmar fitu alfa i upe fast fulmar fitu mo Samuelu lona matau pas fulmar fitu alfa i upe fast fulmar fitu e wha pēla lona whaitaunga e iloa i fo i le nei wha putonga uma e le wha o laina tangata i ova i se pelu ma se tau a o loo ia i ova le taua na te tuina mai o tau i o mātou lima. This is the Lord's battle and he will give you to us. O le tala lea, ia, pea wana māsani ai. O le tala i le tau a tā vita makoriata. O le autūla o le lutau mo o ema. Ema whai ona e whātou i laloina le sau ai. Ema whai foi ona o whātou i laloina le sau ai. E watu tā vita i le aso le ai watu ia me ai mga ona uso. Whalonga kula lea kupule me lea. O le me o foi. O le tūtaua lea, o le tūtaua Israel. O le tūtaua tangata o le atua. Ai ua fefefe. I le kamaloa le kumai o. E le ngaka e maua lunga. A o longa leo. Maunga fōringa wa aia. So o le mea laia vea malu ia te oe. Auange ia vea fōringa wa aia. Auange ia vea le leo. Auange ia vea le kalaanga o le skaka ke fefe. You can defeat the giants. O le kele i o sau ai o le soifuanga le nei. O ngā whaawai vaia kako, whaapala aia kako, whaapopole whaafefe kako. Ai ai le marosi anga e mawhai ai. Ona e so sofa ina. Ma whasiukia le sau ai peka pēr sau ai.
O le mela le ta ona mana tua e tātou. E mana tua tātou le kala ka wika whai hakoriaka. Wha mei ke sau e ke au ke pelu ma le kao, le karika, ma ufo ringa, ma whamalo kala anga whai mei ngai kua mai, au te aluati a te oe le suafa i ova. Wai vai mai, the name of the Lord of hosts le suafa i ova. Ele i alu ma se kusipasi, ele i alu ma se kamau ainga, ele i alu ma so ngā poko whaafika fika, ngā alu ele suafa o Iova. O ina foi, e ma whai ina e whai atu ila loina, le mea kongoa lea ma le whaafika auri le peo se sau ai a oe, mai le ngāwa yaso, ma le ngi yaso. Ai mana o te manu malo, alu ele suafa o ke riso, e ma whai ai, ona e manu malo, ai o ke wha moe moe lo poko. Ia, whamanui mai le tua e lau whaafonganga, ia mai se whea au le ni aso, ono le suafa Yesu. Mene. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe malulu e mea uma moa u silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea o lo le mea uma lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe lo uanganga
se fo ma le Peace Chapel po le manu pi le mu fa mai atu ai po klame lui tau penene pastor o tani spa ponga po I le aso a tai au pe a tātou lia I le alofa maranga leo lo tātou atua. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mō whaktaunga I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numeratasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand nei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manarua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. O le taimelo tole mai lua, se pono lua, minute o te ale tu lai, ono tau tu ale Radio Samoa, so lima e ma tolu a mo, programa manu o tai au, ia tau tu atu fo imo oe, ia mas fo ni o fo lau, se ia pa ia nei tu la e va suia po le tato no po lenga ia tia pa lo tu si tia ta tono lo mnian mano le tono ala pa mai fa no mnia ile nei po tai au le anga le leio lo tato matai io po lau va va tu nai pa anga na pa talo pa nei lungo le tato apia po linga ma le nga pa lo ma puta mai ia masi le ata le ota pena po ia tino puni ea le ngata le o lusi o la tipi va pena po ia o leo saunga arona ko mose elsila ia po pe mose tou mino ia pena po ia ta loa leo mona tau lafo ia va pe po ia solo sami lenga tai lea o Amphicita ia malato po ia inga puna o lo fai e te wati lenga te leo si upapa sami mane ia whaptea musa mai me pone ia lo alofa mai foi o whako manu luga ko ia miu wha a musa lenga te lea ia whaptea musa ia manisi ngange o ako ngarko piko Lele, pea na wasa umai na Amelia Famoana, fatalo fatu nei tai au fo. Ia me se foi pa ia malu taito to tele lunga tato apia fo linga, fa pea foi tato YouTube channel. Ia lo patpatia mai, ia lango ina le tato polo kalame le nei tai au le Radio Samoa. Malu le tai au. E wala mai Amelia Famoana la wo unga le monga wo ni o mata. I wona toni ai ko fula ko mar pang boy pa esel man okay ponele okay ko anu pono ya Amelia Famoana i li kai fa nga inga le fisi track ia po le vai so malie tulanga pena o le vai pai par kamanga a pa pena e fa mano stino vai pai pa a to tino tama o va ve aku e maka kia le mala ia le tupu mai America le pe wo o le spuru mo tupu la to fana so fo ani o pula Taito whaftai we e tā ua lea a tala nei tai au. Ia o lunga tatou penga te whailangi o se tala lata mai a le RNZ News taito le nei tai au. Ia o le nā o alu I lunga le numera o e ua whanua lato soifua. Pe ona tā ua foi ma mulimuri ta I tatou polo kalame. I tai au ta I tasi mai le vai aso te nei. Le muule sa tupu mai I le aso lua. I le vai aso le te nei. I Los Angeles. I Pitonuni e lua Palisades and Eaton. Tai tono lo ia inisi le malo tato atunu o lo alala fo I ia Pitonu. Ia o le numera, ia o se tala wha anoa noa le nā taito se fulu ono le numera o e wa whailoa mai I le teimi le nei I le Los Angeles County Medical Examiner's Office. Lea wa confirm ia ua whanua lato soifua. I le teimi le nei, ia o lo tā ua whapea e ova le se lau afe mon tupu. O maota malawa pisinisi fo I po fale o lo ua whaale au ngā ina. Ua po o whaale au ngā ina. O le mu tele lea. A tā ua loa le vaenga leo Palisades, Eaton o I vaenga le iei Hollywood. Lea e mai mo ai masila sila atu ai le malo le atu nuu taito I lunga televisi. Tele o tato movies lea po ata tifanga. Lea e whai le pito nuu lea tā ua I le teimi le nei. Ia o lo whailo mai fo I taito. O le teimi nei o lo iei lapata inga mo e o lo alala fo I lea pito nuu.
I pitonu ia e lua ai meise. O lo whailoa mai warnings of high winds, ona o le tūlanga o lo iai teimi nei, ia o le matanga luenga tinei mu teimi nei, o whaisi whainga tā o le lātou ngā luenga, ona o le mu ia a fofo iai teito mai le aso lua, e o mai i le tae au le nei. Ia o lo tama whai pia, le matanga luenga lea ina ia tinei lea mu i le teimi le nei. Whai mai o lo iai i aso ta itasi ia mai le aso te nei teito. O lo iai wa alele le mantua fo iai fo inga luenga. Le iai wa alele mai le vai e mai pe o tūlanga whapena. O iai mo le nei teimi. Ai o te iloa e iai nisi o tātou wō ma paanga o ainga. O lo alala fo i lea i nei pitonu. Ia, mana tua fo'i i tātou te talo. Mana ia, mana tua fo'i lewa e tala noi tūnanga umai, le mele tupu mai, ngau ka ngaka fo'i le e kuku umanunga, ngau ka mamiri o ngea le ngō fo'i. Mana tua, o lewa whaaleo ngaina uma, e le afi tu lo le ngana, i o lanto maota malawa, a le tu, e le popole e ka maia. Ia wā fo'i, paula le tu leo whaano no le taimi nei, insurance. O la wale manga wale fia company e va ai ku langa ne a wai tupu lo fa la fa pe nei po a me tupu mai le fia lo a wa nga ia le insurance le fa ka ko ta le te to e ta wale tu I o lo li poti mai fo I fa pe insurers will face billions of dollars to longuinga tele tupe o le a ye le taimilia ono claims ono tūlanga leo tūlai mai teimi nei o lo whailoa mai fo'i ia I le taitai o lo tūlai mai a Trump at the moment o lo o iei lana support ia me se fo'i le sosoani I tangata umbalo i tutono Amerika teimi nei. Mana ia. Mori lava, tātou te pe ainga pe le ainga e so toto tātou ia ke riso a e mana tua le talo o le alama le ngangana e tupu mai ai fi tam whainta e la ngona I lo tino wapo o tātou soifua e mola I le alofa ha o ina mo le alofa e lau tua me o me le alofa pe o le alama tu langa e tupu mai I ma o langi e la ngona I o tino po le o se uso e le o se tuangane e le o se tamale o se tina ai la ngona I o tino wapo I e te la ngona le alofa o le li atoe o lono I e mana tua lau tano o vatu I le tulanga le tupu mai le tupu mai Colmendo ni o folau ioi e lai kiki la ka ye involve fa la mele po stanga tan pa u la lo manu tulanga pa pena ioi taito lo ta ua I lea fa la velave I Coromando o le ngana I le whaperetania lo ta ua teimi nei young people e le o ta ua mai tau sanga ia taitonua ia po tupulanga talavo le involve I le whalavelave le tula I mai whapea o le Fatal Fall I Hahei Cliff longo winga ia o le whalavelave le tula I mai whapea to o lua o e wa fia e to atasi la e tala whanua noa taito o tusa o I Hahei Beach I Coromando I le te au le valu ananafi le asa whailoa mai fo I le whaalave lave ona ua tula I mai ua e to atasi la leo ta ua whano le soifua ia o le tala whanua noa le nā ona taito le vai tau nei a tausanga to tele le mamalu le atunu tusa to lua tasi o whano la soifua lisi lewa ave o tinga aina ona manuanga o lewa ave I mautanga sengase. Ai tari tonu o le whaalawelave tūra I mai mana tue ta talo wha meise le ainga. Ai o se wha manatu ma se whawhangu mō tātou umalava ona o le vai taule nei o malo longa ia me se foi o le vai taule tausanga e fia to tele malo la tunu o ta whaonga holiday time. Tusala o se whamanatu mō tātou umalava ina ia mātaala. Po ofele mea anga I le nei aso fo, mana tua whaile ta talo ele anga I atu mō fuafuanga le nei aso. Po o le matawhanga, po o le shopping mall, po whea lava o le anga I ai holiday programs tutonu e ka le sia, tutonu fo I o nisi fo I o a onga lo whaataunu uina. Me se alo ma whanau, ina ia māta ala I so se mea o iai. And always take precautions a teito. Ina ia, e whea ngai ata tom whaalawe lawe teimi uma. Morning lava. Ai o le tangata lava ia, malona ia take ioi, ia but take care. Tūlanga whakena.
tātou tātano po atu no mau a sila lai po o mauti no po mano tātou tu no uni o po lau. E longo lo fa pena na sila mbawa isi o tātou tu no i Samoa pe po na pautu ina le whātunuina mano tu no e mana tua le tātano a. O le ngata i Samoa Sipo, Samoa Sai, Amerika Samoa o waba i atu po i pe se a wha mea i o le pea i a ba le bane o pangopango ma i Paneono a longo vinga ia pikau ia le okulo a kakana no kasi ia e te talo lava i le li le se me pangtale li o le na mawa ia tu o tau anga ia tu ia le a whaanga i a tātou ia no tamil milo a e po le pe fia alu Samoa ai po fia po fiki o longo vinga e mana tua na fia maua so asa i le atu ia au tanga bai ang po ia e maua le lo po fel meo o mano lo ia tanga bai tono e maua ne staimi e le tā por kalame ia la fai lo mai po i po le a po se tanga le tau o lo pena po i ona ia Samoa ni o fora Io e teito e ta ua le tūlanga ai o lo li poti mai le RNZ News we ta ua ia fa i tato pitonu i le tato atunu pele Samoa ai ui lea o lo fai loa mai Tropical Cyclone Peter o lo ta ua mai i tato neighboring island lea Cook Islands pe oi nā la o lo fai loa mai ai sa iei se la pata inga mo lea foia fa i Rarotonga ai lo ta ua mai it's been downgraded longo winga la saangi ai le o malosi tele ai lo mantua pea ele na o tato atunu i Samoa a atunu u mal Pasifika o na o le vaitau fo ile nei e fea ngai le to tele o tato atunu u ilo i Pasifika i meo a fa fa pe foi matangi malolosi e ma ona taimi lava nei e le amatanga o tau sanga e umonoa Januari February mati e mai ano ia mati mane pole pa kon maro ta totru ia pe polele wa mai atu wa ese me wa nga imtang ia e leise se o si la fia ma so tato loa i ngā nuenga mana no tato tua na o le tua e si la fia me e pa ulamba o lo whātua tua o le tātou whātua e le tu la po ia i tātou ia awa lofa o le ma no lama lua spul fitu minute o na tā leo o le tu lai fitu e a unatu tātou pese lea e a unatu ai fo i le toi vai lunga le awala pa lastu langa lo tali mei fo i la tō whia i lungo le ala ia mai o na so i lema le a reto le ola malo Se vai vai tama, música, manie,
fifia awa seua Fua la fica Sama sasao Ela vai fonima Sensiva Lava oe La mena sama mani E uma e vama So e fifia awa seua Fua la fica Sama sasao Ela vai fonima Ia o lo tu maule mama o le pisi lunga tato awala le nei taimi i le taiao i le lipoti mailea o le waka kotahi Auckland Transport. Ia o lo so longa le lei masaunga le mu mea umai lunga tato al sele se vainga sisifo, matu, saito, saute, ia whapea foi le anga i tato malai wa lele whapea nā fo linga lunga tato awala o lo o le lei mea uma. Tawina ia sa ia ta iala matula fono i lunga o le awala. Ia, manuia lava fe malanga inga lunga o le awala. Le nei taimi o le taiao le Tautura Radio Samoa. Ina ua tula i mai le taimi lea ua toe 2 minute o na tā lea o le fitu. Alova Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa bevela a Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie Se mai ona tene Usumai la pese malie Ara tata mai ma siva siva mai fata mati ma oso Le mai luma au ale pa o Se so a imiti fara lolo Awala e teita fali la pera meio se tama
of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Alo falta to tino mai le tato por kalame fo le nei o le areto le ola le yaso o te fa fino ai tu yeti oi. O tu se fa linga no mta pubo mua le fa unga fa upus full fitu anga full valu fa pe awa ete fefe o a u o le mo mua ma le muli muli o le ola nei lava sa u woti fa uta fo o te ola fa va vaulava amene o ya te au fo ki o se oli ma le oti. O le upu mo o le aso le nei whaulitala ina whapea, o le ki e ave ese ai le fefe. A whai o se tangata fo i le fia i meo matamata ma mai moi news. News fo i e world news, ma local news, tala mai le lalolangi, ma tala i meo tutupu i tatu vai whanua. E te maita wina i le mea le nei o lo tupu i le lalolangi. Ua ngai i lunga ma ngai ina whememea i le lalolangi at o lava. Mai le o ngai fo i se le lei le lalolangi e au fia i fo i maltatu o tunu. Awa o fōlinga i e te wa ai nei i mea o lo tutupu i le teimil nei. A le mea mongi lava i e manatua o le timeline le aliku spaia pe a e wa ai le o onga le tusia whaalinga ma le whenginga fau. E le whaasolo inga le lei le lalolangi. E kau mawhai le lalolangi e whai me le lei ai ele unga. E wha solo e anga i lalo. E ngā solo i le pangatia ma le le mautonu o tangata umalava. Awa a whai ngai ki kilo i mei e tutupu. Whai mwha mau ni anga le tātou lava si o manga. Ma e wa ai i ai me o tutupu i le lalolangi fo. Ke wa ai le vao malo. Le heisa fi le mu. Te wa ai fo i te tonu atu nu te tasi news o lo tutupu le teimere nei e koe kiki a leisi aku ngu o solonga fi le mu mea uma lulu wina mea uma e o i e kalesia vai e kalesia o fo i teimere nei o kalesia kerisiango o lulu winga e kalesia o isi e kalesia sa ngā lulu e whatasi o kere inga ta ape e kalesia ma fausia lava tangata ia le mea mga o iai o ia lava o a inga bao ainga te wa ai le mea o iai lulu inga a inga a o kukupu nei mea ma i le tatu sio manga a o le teime iktasi e te wa ai fo i soifuanga mea o lo tutupu ke le ngā oi ke le kale pefale e le uma le au fai maruanga ma le au fai trucks kupu kele fai matala tu spa i aso inga tai e tupu tele le amio leanga ma ia maa lili loto tangata o nga o le kupu kele o le amio leanga le ala wefa maungia i aso nei a fai la e te tepatau lai i mea ia o lo tutupu i le lalolangi e oso mai langona popole ma le atu vale i le tele o tangata ai o langona fale natura ia o tangata e le malama i le finangalo o le atua. Ai a whai o se atalii ma se awhawhine o le atua e iai le lua mafutanga mai Yesu e ke maua le tofi le mu. Whapei o ngā maua Ioane. Wai aina ua tala le sa whai tau ina nei au iai Ioane le motu patamu. Ai whaali iai Yesu ngula ngai patamu o ngā whaasala le ngu ule o Roma i lalo le puli a Kaisara, le tupu Kaisara. Nalai iai Ioane i whale pui pui o le nuu tu ufua le. Kai pio le whale pui pui ai. Ai whaali ia Yesu i lona tūlanga matautia. Ai whai kaula i lata Yesu whaali ia iong. Ngā wa ai oange i se Yesu, makua ese mai a le Yesu file mūle ngala kuwhewa. A le tūlanga wo o ia Yesu, se tūlanga si tia matautia. Whai mai wa ai a oange Yesu, o lona laulu, whai mai ua matua si sina, ma mai pe o le kiona, fulu ma moe lona pae ma, o na mata whai mai o na fofonga e pe o le afi mumu. O na vai fai mai ua pei o le apa me mea mui le o ngā longa a asa mai. Wewa ai le ato Yesu. Fai mai o lona fofonga, o lona ngutu se tu lo fai mai ua sau ai le pelu afi. Ai fai mai o lona leo foi e pei o le taa lili o vai tafe ma vai e tele. Wewa ai le mkau kia o Yesu. Le la ua fefe yoange fai mai o na whapa ule yoange e pei la oti. Ai a apa mai Yesu whatu yoange fai mai au e te fefe. O au o le ola, fe mai, aua e te fefe, o au o le ola nei lava, sa o woti, o wola e whaavavau, o ia te au ki o se oli ma le oti.
Pai ole atala o yo angele nga fefe ya Roma makaisara. Ai murmuriang ua vele faali mai o Yesu wa vai ko yong sinta te mai Roma la sinka mai fa fika uli ya Roma. Mele kupu ai wa vai ya Yesu o se tua mata utia ole afi mai. Lela ua loto tele ai yone. Awa wongai loa. Ele fa kusainga lalolangi Roma malona tai male mata utia olona li faola o Yesu. Lenga lo kukele ai. Mo oifo. A fai o mai le fefe me o lo tupu le lalolangi table nei. Ia e loa le tūlanga o lo li faola o Yesu. O ia o le afi mai. O ia o lo soifua pea. E ia te ia le ki o se oli maleoti. Le tua o le tua i lunga o me umalava. E ia te oe le ki o se oli maleoti. O soifua pea lava. Amen. Awalu
Aotearoa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fulu lua I le se fulu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. A whaia lo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Tami tole mahi leo ua to e 5 minute ona tāna ni tona e fitu na minute au ni atu ia tātou tala I mena tūpu I le tōna e tāne tona e fitu au nā tātou tala I vai whanua le ngana pere tānia mori whamaroma le whaapatai a pāstala whae le kopa ia mori penei no tātou a reto le ola whamarusi au fo ia whionga ia no tātou atua sulu o tātou vai o mamalama o tātou walas whaaponga I le aso ata e au patalapane I nai a tātou wōmpa angai lungo le apia polinga ni o polau. Io e taito, ia o lo to tele la to lo lunga tato apia folinga le nei tae au e whatalo whātu ai ma wha malo lava le lango ina tato polo kalame le malo tae au le nei fo aso fo le aso sfutolu o January lua o lua lima. O lewa tu lai pe maiti no puni pe a mai se koko le sapo se su poesia o pakune ai e o la po le koko esi o la le koko esi ai alo manu tae au I sao I alo tau maftanga ka dalbat po ia Samoa tu mnubao e mano lama leva mai Utah mana to fo linda to ya le malu ma mona le I Utah ma il ke le malu le sai I po ngai ya kai America taito lo fa mai lunga tato YouTube channel Andrew Tunganga yeah malo lava Helen Altanga Vaya good morning malo lava soi fo manuia Lupe sililo fa pena fo ia pina nonu ia ai fo I o mane to fai ia mali a fale fa ia le ngata lea o pa fo wina tani elu o loiva mai I papa tu oi lei o papa toi ai pe ki o paran io ia lo papa wina tani elu mala inga malo mo le po mo tai au le anga le pida en nico o le lile o lai le anga ke e pu le le ia malaka polo le I Redwood Park I West Auckland. O kakala le ke la koe anu konge le lo mai la wara konga lai ko. Ngonga la koe pa kolo ia bila I neko. Ku lou lava se mako aku. Ia ai aku lo lanta vai man la ko wa. E mua o ia le sunga pita enerico ia patar patron malo le tono pe lava ma puta mai ai. Ia le tau tu ane Radio Samoa so lima I Vatoru a mo tautu mo I pitu aso vai aso luas por fai tu la por kamer manu tai au ia tautu atu mani wa polau o le pa au male pianga por tu ia Natasha o nisi o popongi tautu ngia lo fenga ia fo ia tautu sai luma e pa o wina lana tautua ia aleu ka ko va ia po ka mo mai menga ko kupu le ka sanga o mai aku ko mai o mai se kai Se vaenga lea I mea na tutupu I tausanga ua mawai. I le tausanga tasi valu iwa o le aso le nei aso se fulu tolo Januari. Lo whailoa mai to tonu lava o New Zealand o se fiafianga tele ona o le
o le li lea wa tau ua I ta'alonga lea o le boxing. So whailoa mai Torpedo Billy Murphy wins World Featherweight boxing title. Longo winga la o se fianga tele mo e to tono New Zealand. Whai maina soifua o ia I le tasi valu o no lua o na ngai lea o ia mo fuafuanga po ta'alonga lea a ngai I Amerika o lea la sa avea ai mahalu le lei lea polo kalame na ia toe foi mai to tono New Zealand o ia foi lea sa amatalia nisi foi o fuafuanga po polo kalame I to tonu lava o New Zealand o lo whailoa mai foi o ia foi le to tonu foi I le New Zealand Sports Hall of Fame na tuina ilona swafai to tonu I le tasi iwa o. O le tausanga tasi iwa whaiva ia o lo o whamanatu le nei aso se tasi foi o tamali I to tonu lava o le atunu o Initia Rakesh Sharma o lona aso soifua whamanatu ina le nei aso o ia tauta ua to tonu le military ia amese foi o ia foi se tasi foi ave vaalele tauta ua to tonu lava o le atunu o Initia. Tasi iwa o no iwa o le tausanga lea le susunga ia Stephen Hendry whai mai o ia tauta ua I le ta'alonga lea o le snooker. Scottish snooker player, ia whamanatu fo I le nei aso, lana aso soifua. Nisi mea na, te ainga I mea na tutupu I tausanga ua mawai. In this update, there's been an outpouring of global support as wildfires continue to rage in Los Angeles. Officials have confirmed at least 16 deaths. New Zealand multi-award-winning artist Paris Goebel is among more than 100,000 residents under evacuation orders. The fires span more than 15,000 hectares and more than 10,000 buildings have been destroyed. LA Mayor Karen Bass says firefighters and donations have come in from around the world. More than 13,000 people have donated over $6 million to the California Community Foundation's Wildlife Recovery Fund. A burst pipe's been spewing water down Auckland's Queen Street. Watercare says technicians have been working to isolate the main and investigate the cause. A tragic start to the year on the Coromandel Peninsula. A young person died after being found at the bottom of a cliff at Hahei Beach. A second young person was rescued uninjured after being trapped on the cliff. Thames Coromandel Mayor Len Salt says his thoughts go out to the loved ones of the person who died. He says it's an area where there are lots of walking tracks. There's a lot of steep parts of the terrain. It's an area that we always encourage people and warn people to be really careful of. Meanwhile, firefighters are still working to put out a vegetation fire at Kuautunu, which broke out on Saturday afternoon. The road freight sector's feeling prepared for the Desert Road closure. State Highway 1 between Turangi and Waiouru has now shut for about 2 months, with NZTA crews to carry out critical repairs. The detour will start at State Highway 41, looping around Oakune and back onto State Highway 1 in Waiouru. Transporting NZ Chief Executive Dom Khaleesi says it should only add about 15 minutes to long-haul freight journeys. It has been signalled pretty well by NZTA, and to be fair, we also sort of saw the value in short-term pain for longer-term gain. That's news. In sport, women's top seed Arina Sabalenka and men's second seed Alexander Zverev have eased into the second round via straight sets victories at the Australian Tennis Open. Others to advance are women's fifth seed Qin Wenxiang and men's sixth seed Casper Ruud. The third round of football's FA Cup has seen Tottenham overcome Tamworth 3-0, but only after the match finished scoreless in regulation. The Lambs are a fifth-tier National League side ranked 96 places below Spurs. The Wellington Phoenix women have dropped out of the A-League top four after a 2-1 defeat away against Adelaide United. And the Sydney Kings have held off the Cairns Taipans 91-87 in their ANBL basketball contest at home. The Perth Wildcats beat the Tasmania Jack Jumpers 105-73 away. At Sport, I'm Jodie Gill.
So longa le lei masaunga le mume umai lunga tātou a wala le nei taimi o le tae au. Wangana lunga tātou State Highway 16 i le Valea o Cumel ma Whanua Pai West. Ia o loo faisi ma mafa o le traffic i le nei taimi o le tae au. Ia o loo ki lia uma le aise wha alave lave o loo whailua mai i lunga tātou ala tsere se whainga i sifo. Wha pia fo i State Highway 1 ma tū tātou a wala lau papa o loo so longa le lei mea uma i le nai tū o tātou a wala. Ia wha pia fo i nei saute State Highway 1. Ia o loo ki lia uma tātou awala i le vaenga lea lunga tātou waka kotahi Auckland Transport. Tua lalo tātou polo kalame ina ia awa le whaonga lau telefoni. Drive to the conditions and keep your distance. Alu sawa sawa whaatulanga ina i le vaenga le awala o lo e malanga i nei taimi o le tae au. Tau tua Radio Samoa, ta sili mai vatolu a mo ina ua whami nute te ai le fitu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Nau whaponga maro tātou tunu, au minato tātou tāna i vai whanua i le ngana peritania, i am supposed to inga dunga le au wana, i la tōlo whiwa i ai asta, mai ngana tāna le tau, si le whiwa maro tātou tunu. Loto maru vela pa mawina i au ki lani luas luan maununga no i ai. E amalon maru le piafi e sepulu ma le lima o loto maru sabidi ang mai sau te sefo me sulu lai au au fo nisi maenga o au ki lani. Vainga mo anta e au le salua au au fo i me pa unai ti munga lua su tolu le vela pa mawina mo anta e au. O lona maru le piafi e sepulu ma le ono winga po ina hana tau e le mai longa tono le vaiaso. Lua sepulu pa le vela pa mawina le salulu ma lona maru le piafi e sepulu ma le ono au foi pa unai ti munga longa tono le vaiaso toi fa ta lofa le malu si ta to o lo ma puto mai sa mo lau ele to soi fu ai mo la e taito ta to te so la ma pa ma ma vai si ta to no ia e mana tua pe lau talo a lo tu mau lo longa pa uti munga au o lo o baba tu pa pa ti e mo le o ka luas lui va le bela pa mo ina mai sa mo ia ma lo ma lu le fia pe duas ma lima ia le lava mantua e lau talo, ia lo talo mai po i lato mo tātou, ina ia ame ese le whāno tau alatuanga i whiti. O se vainga e le ngātai whale o lo mānai a le tau le so, i lato o lo tā pena ia wasi a mai moana, whale tonu tau a tai au, e o le salulu stofi a spraile, a pena me we silpia, a pero whaona ame, a pero te poni whiawea, ia ame, mai ala wangi mai ki o kouru umo se mai kasi. Ma anga se fei o bala ulo yo le lang tol pau. Ya al pau tanga le water safety ni se maritime ni se tanga benga le CC. O le taiso ya ki nani le va vetu so le tai lusu lima minute le malu i le tai o nei to su le tai le 2 minute le malu le fia na nei taiso yo neanga fitu minute te su tasi tai o nei so le tai o neanga to su le tai le afa su tas ele poana nei o le taisua i manukau hit luas pulu minute su tasi tai nei so le tai i manukau to su le tai le tolu minute su tasi poana nei male taisua i Morawai luas pulu fitu minute te spulu tai nei so le tai i Morawai ona to su le tai i le sulima minute su tasi poana nei ia se vai ngai a no fa to ia lo mani lawa kilia mai lo mana ia le manu ona to ia ma te pona cellular ai pa me tu ma o wa ni si vaenga sau i kai taia kai ko e kai waka o ringi ma moi pa i ma i Silverdale a feel nga ami base ia pa e lo kui nga ia lo mani tau ia no se bang mo na wa kanto roto roma tau po ta naki manu tu ma tango fien le tau o se vai ngore na I Wairarapa Palms the North Navy amazing tau lang mani sipai ngonu tu to ai
se ia pa ia le pito i lalo South Island. Ia, klai sete mona nu tu hai. O matua ma nei ia le malulu ia. Wa uma le malulu a le o malu. Sta venga na tana le tau. Ia me sfuita inga dunga le wala. Ia wala mau por klame panga solo ina ua. Tulai martato taimiva minute ua te ale tulai fitu. I le tautua le Radio Samoa programa manu tai au tautu mo oi ia se pa i foi se tai no tai au ia nga lele ni la singo le nei aso i le ulu fafo ma le ulu fane ia au lofo le ni e poi poi ano to so fua ia ma la singo le nei aso au le tia me uma le lofa ma le ulu tai ia to fa ta lofa atu tai to ma ni o plan manu tai to no pe la ma puta mai ai ia toi pata lo fatu ne foi vai ngora tai au le son fu su tolu January lua o lo lima ia o tanto amatanga le nei masina o le tau sang fo ia pa moi moi au lo fa le ri tanto te fo la mai e manu mia le tanto fo lo min ne tau sanga pa da patia Amy Roberts ia pa pena po ia tanata inga le ngata le o puna o lo fai e kuwati leo ek wasi Helen au tanga vai a kalo fai mano leva mai Eleanor Colin him ia le li ia le na ia le li so uma ia oi foi maroni e fu mano leva mai per tu ia tan melei ia en fo esa por le sifi ia le lei wa tan melei ni o fo lau ia o la pa pe nanga pa lai fo le tenga ke mo le assistant coach al sifi ia a lau fa ko se ko ma fo ia le peno la to David af masanga ia la wo so ko ia David af masanga ia manisa manu le tunu fa vale a le fu semi ma no la mai sini Australia ia a lo fa te la tu mo o to ia manuia lava fo fuanga ma la singo le ni aso i le alofa maranga le lo ta to tua ia tato fa mo ia le lo fo le ani o fo i se o tātou tunu, ia me se fo i Amerika Samoa, ia bawe ona ave ese, ia lo longa, ia matangi lo whaafua, ia tafi ese i awa lofa o reli. O rangana mai ka longa ni ka, o ringa longa. Ia, teito, e tā ua le tūlea, le tūlea o le tau o tātou atu pere Samoa. Sao le lei, te ilo a te tonu anga leima lofa le atua. Whetau ia le tu vai o niwa folau i Samoa. I le ilo le tau. Oia, se kalanga mana mana. Tole ia muia na. Te tam whai atu iai. La, o mana ia. E ka uno e mana mana malo. La ue patalo pa mai ia pina nonu lai mai moa mai i nunga. Ia Aaron Silla, marpatua mafa ia loa pena po. Ia lau pai mai tani menei. Taito. Ia pe ani fo la lo mo la ko mal breakfast le tai alo tai falo or ko pai ko tai lava tai to fatalo fa so ele plo kala mel malo tai au ile nei tai au fo le au fainga lunga pa ia le atu me se foi tina matama ma tutua o lo ala mai ma fa fonga mai plo kala mel nei tai au tai to la to le tatalo ia mal po mo tato mo se luma nai manuia ai akele mai tato pese nea. Ia, tātou se atu lea le programa Think a Minute, au nātu le ngana peritania. Ani o pura? Lei, mana ia. Lava, lava.
everything. Think a minute. James Macy was a child born outside of marriage. Because of this, he was marked the rest of his life as a second-class citizen in England's 18th century society. Although his true father was Duke of Northumberland, James was never allowed to hold his father's title. James' mother tried to have his rightful honor in society restored, but the British government refused. So James was denied the rights of most ordinary citizens. He could not enter Parliament, hold a public office, or get a job in civil service. He could not even enter the Army or the Navy. So shortly after James graduated from Pembroke College, he ambitiously started a career in science. The results of his many advanced experiments were published, and James became a highly respected scientist. Yet, while other scientists were recognized by the British government with knighthoods, James was denied that honor simply because of his birth. James never married, knowing that his country would also reject his children because of him. However, he did pass on another great inheritance. When James died in 1829, he was a very rich man. But instead of leaving his riches to his own nation, he left all of his money to the United States. He disinherited England as it had disinherited him. In his will, James instructed that his money be used to start an institution that would continue to discover and spread knowledge for humankind. His only condition was that it would carry on his family name, which was taken away from him at birth. The name he adopted later in life, Smithson. Today, the Smithsonian Institution is the world's largest museum complex, with museums and research centers around the world, sharing with millions its cultural and scientific knowledge. You see, James used his rejection to give him direction, to where he could invest his time, talents, and resources to make the world a better place. Just because you've felt rejected, that does not mean your life has no important purpose. In fact, if you'll ask your Maker to take control of your heart, Jesus, who will never reject you, will show you his great plan and purpose for your life, one day at a time. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. "24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oh my,
ele tupu sili. Ia, as pa pong nei por kane thank minute au minatu ngal per tania le aso tau. Ia, pe atato dia le lofa maleanga le leo lo tato tua. Ia, tanwai le ua tonu mai foi ala sa o le fionga ngal mana au tanga baia tipi au tanga baia si pa pong mano le tunu le tu pe sili la mano le tunu. Ia po feo wanga ia ilo longa sa mo male palenga fa fu atu ia ile o ku le po feo wanga ia la au ili mai le uso bane so pa ia o tanga baia ni o pola fa talo pane au mo mele no fionga ngal man I le anga fa alo e fa talo fa tua I la fionga ngalo mana vi ele ali ia le tato feinoa ile amatanga fo ele nei vai aso malo soi fo manuia malo lava le fo lau ia fa talo fa tu ni nei kai au malo le uso ia patalo ko po ile sue ataito marol tau ata yo le utato makuta po ile amatanga le vai ko malo pa tai au tanga be me si lo mo yo lo so vane so pa me so le nga ni ia ta tonu e lo awo po si pil malo le atunu ia la lang ya to ia lo tu pesili pe po a mai le lo longa pe ona yai ti munga matang ia mai ho pa sta ta la nga pa lo pa pongol malo le atunu ia masalo le wa e pesi tonu mai ai tu la fu isa pa pe na ke ngai mo ta tu tu lava ya yo uma leva so ti munga ma matang lo ma ho in pa pe na lo vai solo isi no ko nga masani ma wala la lo ta tu ta la ya pia tu la le wa ia o le wa ko na ya tu ia winga fa le tonu na ta pa wa tu lana le va ya tu le tau le temil nei le tala la tamai o lo fa malo sia fa tu ngo ti mo ma fa pe ia lo longa ia ma fa tu ngo po lo fa malo sia mo nga sami umor ta tu no dia na ale we o te ye ni tu lana ko isa ye wi ngo tau sa ye na va ya so mo bai tu lana po la ia I lo longa ne ia o ma tani ia ta tu no lo longa e de me va pe fo le pa le tonu o tatu wa tele wa mori mawina ho inisi wa ngora wala taula ma tu wa poisia ina wala ho le te tu ina ina ai kule I kungale la talata nga I o ile banga fala ina I boso ia no ia o nana I no mo fo tap por ingo pau fisha kade wa wale pe vai na suai na o umana te umala vai ia e pini puna vai honi wa kafe ia pe wa vea na ti munga nei ma lo longa patape o puna I me umo punga vai honi le wo wale ma lo ai le vai mo lo pia ia la le wa ma tua fa le tonu o te lo le singa no tele na pe mo se matu ho nei o le tape vai wa le wale le mai winga ta go le intimo tai ia o le te le funa nga to ko na va ngole pa le tonu ia mani sia va no va o te le ka ma o le o mo taito ia ke no go ni si algo na te na na te fa sino el fa le ia esa ma te o tu po I le te mi fa le tonu winga ta ia ni se va ngole te le dei polu ya la tu le de atuale pata I ya no ma ya mo solo agora I ole mapa mo solo ia solo para no le ya o la o pa no le tele tu la fa pena e si fa la de tasi po I mai te video ti bunga e si te le atela go pia lo sfulu e pe sfulu me tu changa fanno ko ile ola no se guaya ti se na pa ya ma pena na pi ai solo ina solo ya tu rangana I na fu itala te me fale tono ta ai tu ranga I ta fenga wa ta pesa ma tu ma no se ta pe I vai singano ya ai de o ya ni tu ranga fu fale tono a pi ai se ora ma se fu tai tala mai fu se vai yo te lo fu se vai na ti munga ya de mo ma sta na pesa pa pe I mai fu ta fenga na va ngol ta to atulo tai
Ma lo lava whaftai la wawhionga ngal manmana ia o se tala fia le na ia na wa whailoa mai le wa umati munga malolonga sa whiangai fo i matatu atunu pele i Samoa. E ese mai lolonga maratau i Samoa o loo whautua ina a po pen whaina e whaalau tele ina ia Amerika Samoa ma pe mita ia o pepa mana o mia kilia ai ia uta ma whaamomoni o mea ai a tu aisa whaamomole ngal manmana. Ioe, ole talana mai I le tatu ofisa ko le vaenga le pui no tatu tua oi. Vaenga le fia ngai ma le no tatu tua oi pa u pa le mai no la au. O manu o sa ma ko le au mai ai ma fa ba I mai si vaenga no la matia I ko I le saunga le mo tatu o tunu ui ele ngate I fa to anga. Ia ole ole mo se ko tama. Ole la ma ole au mai I le pepa ko I o fa mtala. Wa fai se wan sa wa va u mata wi la au mai ai mamai nei o ta fa mo po te lo ai te fa mo te wa mai a ho le pe mai na foto a fai de nei o le be tu te nei no le a vi tu a al tu va fono ai ta una au mai a pe po nei bo umona ta ngare mu lo nei mai o ta ga lo fa to anga po mai va nga po va yer pui ngo lo ia Amerika Samoa. Ia o le permita ia na mai ala ia le mai ta me tu pe pa na la ta ngale mu ia mu meu mi se tu I ta ma fa tu aisa wa nga na ta wa ta tu pui mo le ta tu ia pe anga ta tu to moni na o fa mo mori o I lai tu o ta tu tu ia e mana o mi ho ta tu pe ho ia va tu e mo tino ai o le o uma fa fa asu ma fa uma kiri o mo lo ne e va tu mi se ta ma eu vou lá tato tato pui ho e mana tu ga le fa mai ho le fa mai le nga le na fi el tato talo di we ali ia mani la le sisi sa le ia tato talo le o sa un nei mai fi ia la ai o te loa o tu langa ia se le ingo lo ne le na sa o mai ma le nga na le na tu fi el tato talo ia fa te ni te mi le wa alu ko isa I ni no tu su nga e po o le ufena maua le talo o le teo maua le tato talo sa matane o vai nga ia te un tato pi hoile le e te au e pi manatu mama e to te me te ase ele ino loane me o la au to mata ma ai nga lo ia tato ia e tu langa yo no fi el tato lumana I maluia ma le sei fu le tangata pe le fa e ile o mai lo e foi ani sina ia matua I tata tu la fono il malo ni uscire di lo va tu me se sta ma po ile e va tu me se la une e mo me fa mo va mo me vai ai ele foi le se pe foi ki di le ye ma ye mo ti no la sa nga le mo de lo po o tu ma lunga na o na le o va ngal pui no le o ino ta tu tua oi I ta ma fa nei tu ai se mai o I Amerika Samoa ai le mo ni pepa o no winga la o le me le o mai I le pepa le fa mtelang e le te ila sa no a mai la o lo e se pe mi sa pepa na ta una fa mo tu sa ngale mo ia wala fo ia da ma wa to ale o te tinga na mai ai moni le a te lo a ta tu sta ia tu la fo no ai mo volta tu sa ngale mo Mano va tai tanga mai te tono le wa marino tuna ngau mai mai se fo I ole na pia si le pia lava le malo ta to no o lo fa pe na ai tau mo le atu to do ma ia tu langa o ia lo longa fo I mam tani ia me se fo le fa pe ona ta o ai fo ia fa tai le tu le marino tu langa o malava ia mo fo fia ma to lo ia tu no ma ai pa mano fa tai ne se si me e te pia sa no ia ona mina le po a fo inta lines fo le mo le tantu tala e le tulai manu manangang fa no tanga vai le ai o te lo nai tala na e tatu te amatai le vai aso si vanga na o ia si mata upu e si le pia nai tu ia tatu fa so ai manu le mai al tatu wa no le ai le wa o manino atu langa uma sa pe va si lan pia mo atu lau fionga ngal mana no po ia le pa pe tu e mo ne ta ia le manino o fa lai tonga uma pa tai po le ngalu mai fo isi o ta to no sa mo le fo ta to mo ia le
Aso amata po I o le ne po I vai aso. Ia mese leo wa tātou lia le asu tolu Januari. Lua o lua lima. O ia manu ia le tātou po longa po I le ne tau sanga I au lo po le ni. Ia la po atu po a po ni tau tala. I tala le tu la e manu manangang pa ador. Partai. O le ua tani le malo le ua unanga internet ki o Starlink. A tonu e le o tue po mana e tasi le o so ta inga tau internet. Le ko isa ia tu langa ho ile sa li o ho ile le au mai nga sa ta masini le mo wai ia le internet ki o Starlink. Ua pa pe e langi a toem tu asa o ia le la ua ile I o enga po her kapeneta. Fa mau tu ai. Le fa mau tu o tu lo le sene ko. Whanga yo ia I le so ta inga po tātu kutulo. Wa momoli le whaaftai maa wa lunga po I le whaaraptonga le tō manga I le hanga le lei ma le so swani I ana ngā ruenga le tausanga e wa mawai atu nei. I e kālesia whaaraptonga le tanga te to tasi mai umasa so swani le tautua le tō manga. Wa whaase se li te revou I a tangata po I le mautanga singa se mai o tāla I o ia o se tama onga whaafo mai. Ia ma leo wai di mo leo ia da upule mo suanga. Wa mata le tausanga I le polkalame po ia le tātou pulenga le lakapi Samoa I le tau mkoilawa e sanga tina amisi tira lakapi I te tonu a onga mau le lunga umero tātou. Tino whalo tele tātou tala na taito hoi ma le tautala ia pe au hoi tini masami o le tautua mai Samoa. Mo le atu pa malo ma pa tai ya o lo so bane so pa tanga vai pa tai ta pe mai pot ni tai o tala mata poi le pa pon mano ta to no ya me se o le tu langa lo longa sai ai bi ene li o na o mata fi fo I tu langa o ma ia e mana tu atu po e ma to lo ia tu no e ma mau pe la mai le Israel mo ni so pa ma ma ba ba si ta to no a lo fa te le atu ya lo so ma le pa tu ma no pa no mo ia nga nga ma to ni to sanga ya me so le atu ta to no ia perfile mo mo nga leo leli a tato filo I pea e paso I fua ia mo nei time ia paso I fua ia taito ai so I fua o le whenga ngan mana au tanga bai tipi au tanga baia pe ona whapon mano tato tunu ia o lopa pena pona wha I loa mai foi o stana fia ia leua mai atu foi ia lo longa mtulanga foi sa wha pena ona mawaisi o tato tunu bi ene ni Nau mtala tato leina tolu fitu tasi lima I vatolu numera ia mesole apia for linga ia madongo le YouTube channel e for tato I mili ani for. Ioe on air at radiosamoa.co.nz. Mana ia no we tanga le leina. I le fatalo fatu I le wilunga o le leina asa soifua. Ia fatalo fatu la sunga tau sala le tae soifua manuia. A pe foi le sunga le Hawa olo far. Ai. Lu ba se do le tae malulu. Le usu le tae au. Alo le tina. No. Ai. Ia a familia te. Le asa soifua tamale ia. Mai te shapi papakura. Ia le asa le nei wa so ia le fitis pulma le wa te tau sanga. Olo na soifua. After ile tu ni te sanga te le fua ia te ia. Ia te fa popoli sta sanga stele. Olo na soifua wa lawa. Nga luenga fai te tonora. Le kalesia. Sta ma fo iwa. O matua te le utaure fai te vali. Ia fa malo si lava. Ile tua malona. Malona fina ngalo ia sa uma. Ia olo fa angana eva tu ia. Folole. Malefa polole telesia matai ai papakura malefa nau ia fa pe foile amani atula fa na wala kren sanle ia noale lule au pepetele nei papakura le se fulni wa to ele fulmale iwa no sanga ia fa stai le tu nei sanga telu fa ia tu le atali ia wala talo ia fa mo mole to ne uma
pui ati oi se amanga ruenga rufianga iai. Ia mana tua pele atua i. Ia stata i tase moli le whaatai de atua lona. Tau singa ia tu ewa i mawai nei tau sanga i tere. Ia maua le sta i mātua. To anga le lotu. To anga tatalo. Ia whamanianga na e watu lona na le lunga telefoni. Folo le telesiana Maria. Mataia ia ma le whanau i nei papakura. Whaatai rawa mo le avanoa le lua vase lua nei tae au. Anuia le lua aso. Malo whaatai polole ma mia fo i nei tae au le alofa o le li. Mo le mnosa no mai ta alofa. Ka lo polo fiunga kai ko wate por kausara o kai au. Ai, soi fo manuia. Lau fiunga Ia, te ma ankono. kela boro abangoa. O kai asi le kel poki. Ia kai asa no ia. Ia, ma kela boro abangoa. O wha maungia ngon ma kukinga ale. Ia, se ilawa. Kele meke. Io, ngupuari. Tang wasa. Ia po maungia i po. O le aso ye wa koe longa iwa sfun mai tau kausanga. Ia, pa kai lea kua. Wa via si o mako kinga angi kausanga I kele. Ia la mako kalo lea kua. Ia koe whapopu ako ele koe isi kausanga si kele molo soifua. Ia e mo i kausanga oru ka male o mako ka whipepe. Ia o mako wawai akpaile. Ia manguia kele le kausinga o e lau whangau. Ia man kako ainga umalawa. Pa manguia lea kua ia ke oe se ilawa. Ia manguia linga ia so e lo asu whangau. Mako kalo e koe whamanguia kule kua ia ke oe. Ia pa koe le koe isa si kele molo soifua. Wau ki ke pai kongo le ainga. Ia lenga ka puelela o e kale si olo e ngalu e ma le whangau. Ia whamangianga e waku i New Zealand. Ika kwa i New Zealand ia kpilpepe ma lo wha ma le whangau. Ia malka kwa inga uma ia e pasi si lewa lo whangau maka ia si mai ringi ma le whangau mo o erikinga. Wape poe e ino. Nisi au whangau leo. La mako ai o mai New Zealand I fa kai kere a kai ko mole avangoa manguia lo waso male fa pe por causa del kai au. Tai lava. Lo fatu mo lua ma no falo. Kai asi soi poia. Soi poia. La potu. Taitolo i eta I meli a whaamanuianga o le aso whanau se tasi o uso whao au ki lani a foisanga o Satspuala ma sa fotu. Whaftai le atua o le atua ona ua mawhai e le uso o na aulia ma le manuia mai lona aso whanau I le nei aso fo I ele vi inga I le atua ona o lona alofa ma lona anga le lei ua toe whaupopo ai se tausanga mo o e le uso. Whaftai mo mea uma o lo e whai ai totonu si a tātou ainga ai meise o tātou mātua. Alofa le atua, toe whaupopo nisi tausanga se tele mo o e le uso, a wau tiu te whai totonu le ainga nuu ma e ka lesia. Ai meise ngā luenga o whiangai ma oe, once again, big happy birthday uso, alofa anga mai o tātou mātua, malo tau au kilani, mati polo, whaapea si toi ina ia asa, uso matai toa lua ai sili, o nieces, and nephews mo oe love you uso, mai le I meli na ia whau, fo isanga sue. Manuia lava le aso soifua. Teito lunga le apia fo linga. Alua oi, o mamako. Le ai, ia, ma YouTube, le ai, o pea lunga le awala kilia tau. O ia, whaatai. Ia, la potu po le a, le kongur kai au. Ka po ia. Malo lava, ia, o tātou aso soifua le nā mo le malo le atunu, le nei aso sfultolo o Januari, lua o lua lima. Ia, e leise mea alofa teito maniwa fo lau le nei tae au pau lava, o le ataina atu se pese a wāfoi. Ia, mai le pūlenga, o le Radio Samoa, whapea foi le awhainga luenga uma lava, ia ve leo whatau waa, whamanuia atu ai aso soifua uma lava, whamanatuina I le nei aso. Taina atu lea pese, whamanuia ai le nei tō aso soifua. Happy birthday to you all. Ia, teito, lewa o mai foi, le si ui foi, o le tautua ni wa whalau le nei tae au. Manuia le tautua o lo totoe taito. Manuia lava. Ia Samoa, lau atunu pele whamalo whaftai. Mafuta mai, manuia lava singa, amatanga o le nei vai aso. Ia, se aso I lumanga lele ali I tato toi whailoa I ai. A le nei taimi, alo fatele atu. Soifua, ma ia manuia. Soifua taito. Manuia no aso.
si pongmanio soa pelise mi kaile yo la tua me o le lofa tani tu la vanu na tatu tala
Ya amat fo neva ya so mai sa mo tau tua tanga vai ti pia tanga vai ya mo so ta inga mana pingo ni pule si fil malo ta to tunu ni po tama li wo o mo tama lawalan tau tua e ka ni sia anga ya fo inu tu tua ya mai si o ta to tunu sa mo ya mai se lava o le lato special finance le si linga tari se ulfa mo mo au ke popoli ke wo so logo anga sa o tal no anga mana tai anga mana ya o ia lava pai unga lana company ya maolo ta bala ya manino mamayo yo e te leanga ba ala inisi fa mnia a maolo ta bala bi le li ma fa tali pule le mo so ta inga nita ya ama ta fu ngan venga le ngang fa lo fa ta lo fa tu lo fionga lo li ngan mana ta ngan mana ma lo le so fo manuia ma lo fo lau lo fionga ya mi so fa tu man no fa lo ya mi so tu ai ma lo ta to no ala le o nanga le chi mana ho se autos mana ngang fa lo ia o le nga whalau lava tasi o te whawhero ai foi mo pātalo pātuai i lau fionga taito i a pō lau sunga foi. Le nei foi tai au mātango fie le lofa le li i lewa tātou pēne iai i le tātou po kalame le mālu le tai au. Ia me se foi le whapunga tā po ai asi watunu pele sa moa po i pele vi inga i le li i lau soifua tautua e me se foi i le soifua lau le leo le atunu. Ia e linga tai leo si o ola vai vai lewa tātou tau nu mai e foi da matanga o le nei vai aso i le tau tua fai pea a le tātou nanga le timana i le ngata lea o le paia malo le official le radio Samoa talo la. Maro, pa tau le uma o lo marino lama me uma ya mese lo tau tua pot malo le tano ya mese nai manuia mo lo so fo le mar pretua mal no fo ya mese si lo ngan wen fo lo fa ngan wen ya lo ngan lue ya o te o mautino po fitu aso vai aso po vanu aso vai aso le ngan lue ai ngan man o se masala wala ki aso na mai le di ala la vai fa no ala vai sa malo lo ya se pati moreni pe po la vole tato nanga le i tai tai tasi ya o i lava sui mai fo i me le sunga la ta mai ya be se i lava le tato moto masa ni lava a ni no i lo a o le tai au la me toi fa tai ya yesu mo la sfo la fio moni pa maoni o e tangata o manatu mai leli ia mana tali o tangata wasi asi ai o ia ya te ia o le fa maoni o le lofa po atu langa ia tangata soifua ele ave sea le lofa le e tu wa manoa i lo to soifua ma lo teito o feo ia lo filfilinga o lo filfilinga ele le iai o lo filfilinga foi ia fa pena ai fo ona e fa ne tonu ia mo wol filfilinga ma manuia ia so longa manuia fo le lo o lima anga man io e pe la valtulanga fu le sa lo to fa na po ma le sunga la ya tavai ma fa fa te mi tilu va via la mai fai tau le lo ta ma ai anu le fa la mai ne sa io mo le esa o ia e tavai e fa kon como ai asu ko le pen e tonu o la ya ma lo fa tai me sim ta o pa ta la pon ya lo mo lua so po ni nga lu ai ya ai la fotu la po se me o ta pena ai ya la tau tu amata po i mo mo le tro ne ta ya la son fu ya ele nga la vai le mal fi fafta ya fo ya la me se fo le tu la me fo la lo fionga tai to le nei ta ya ta wa veino le tatu po kalame ma lo la val fai va malo fo ile tau tu atu no sa mo lo atu no pele o te fa pero ai mo fa ta lo fa tu ile ava mal fa lalo mai se fo ya au na tofi le tu so se pata fai taulanga e fio ngai patele mai tai sa o le felela ele nga tele su fo su ngai fa fe ngai nga o fa penga ya le nga fo ile ya o le sea e kopo tai tai o e kare sia tai tasi tonu o so se e kare sia lava malo lava faiva malo le tautua ile tua malona finangalo patalo fa masani le faintato voloa a fiatu lao mota sei fa felo ia tu nei o tatu tamama tina matua au sina le tunu malo le folau malo le soifua manuia fa taitele ile tapoinga lunga le tele tono fa finga renga mai se foi la to mala mai la to wia was au ia to foi le nei aso fa pe tono lao mota tau singo tatu matua malo lava le onsai malo foi fa malo si le amatanga o le nei vaiaso tau tua pena iai mai foi la stonai pisi lava le tato onanga mai lava le taiao sa pena fo ina mo se pelo inga ma se tasi fo tamali ia ma malfatua le po sa ma to felo ile
ia matapena ina le la sign up ia manisi fo ila to fa pena fa manuia ina ila stona i modi toile fa malo mal fa tai a tele lava fo yo pa anga masani lava fo el tato onanga a wa ta o tai lima sa vale o tulanga fa pena ia le po sa fa pena na sa ni ni la tu sa ile vai aso wa tu nai e modi toile fa malo mal fa tai lo to titi fa tama fa nga ina le onanga la tama fa nau moni walo mfa le vai no tau tu pe mo o Samoa ia o tulanga masani lava ia o fea lava e tianga iai ia ai a fa pe fa ta wina lo sa ile tato onanga ia e tito e fio mai lava tai au o lo tato ma futa lava po le afosi me ono so son iai mo we o tato manu lau ti masani ia o le tali lava o le yoe paenga e taun whamanatu lo whanga solopea ia le tato whanga solopea le tato a tōru wa whetala o whainga mea lofa tōru wa whetala na mai lunga tau o le whamalama e na masani ai a iainga a masani ia o tō tere lava o lo whapenana mō sosani i le tūlanga o le discount o le tāwale ia o lo maua pese leni mwainga whapena o lo mana o mia i ni fofuanga a e tatau lava na atala no sao mai ai li avea tātou applications lona lua o tūlanga le tūpatisinga o tātou ai tālaku tasi nā vainga tele lava o lo maua sosani tātou atunu le ngata e tongi ese o tātou ai tālaku tuai ia al tupe le o toi fa vanoa mai le o toi tongi lau tāwale fau ia ma avea lau tāwale fau o a tātou trade-in so na wasila fia na o la toi patawina tāwale mai a teau o te taliaina tātou tāwale tuai le tupe lava o te ofaina tupe lima se lau ia pe tōru suru afe foi o le tupe na paina tuaturo au pe atalia le tātou tausanga ai lelo walau wa le tātou ofisa o nana mamanunga le tātou taimi lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu pe te sumo mariu atu le tātou ofisa e tātou te wheilo iai pa soa vai lau ngana i le lua balu Atkinson Avenue neo tau po le oval se lau chimana meritasi oval se lau fa ono lua tasi oval se lau fa ono lua tasi le tātou telefoni walau fua lau songa taito whaftai tele lava di tātou tima lewa no fwele nei tai au sa moa le tunu pele anga lele tue fufuanga mtiu tele nei aso ya e whaaso i fuia ma lo ta pena lo fionga ngar mana le wa long pa tuila nama pa ponga mana o tanga tunu ea aben vi inga le rii anga lele rii i o tiu te pai wa mata o le neiva i aso ia sanga yale ai o le tai pa mria le rii nei aso pa tai le maputa mai ia wa lama si pia mana o tanga tunu lo pa tele atu ai pa so i fuia ngar mana ya so i fuia Pero na lori inga mana tai inga mana e lelo tal no le oru tansi lima pa valu ono pa lima oru tansi lima pa valu ono pa lima por o iva lua fitu ono no iva o iva lua fitu ono iva por lua fitu o pa oru fitu lua fitu o pa oru fitu lua surbaru Atkinson Avenue yoto mo le lava tu ale chimana how say autos ono minute tano ni tu la malu na tanto tana mai sa mota la mata o le nei po tai au tau tua mai au tanga mai a tipi au tanga mai Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Sila. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā. E mawai moenga ngao si tutonu New Sila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is furiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu, wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele, i taftafane o le McDonald. Amanrewa, i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Anwe,
Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua te itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e i launga ngana fitu aso le vai aso. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O te whātalofa le tātou o tunu o le amatanga o le vai o sa fau o tātou wheroa i mafuta tala tau longo a wāfo i le whaafonga tāpua i o le tātou o tunu o i au si mei ala o whaafonga. O te tala nei whai to o seisi au nanga e mawaifa so o ta inga te le vavave o le interneti. Wa wha popo ai i isi fo I pisi nisi tau fisota inga I lo tātou tino. A le company o le SpaceX wa wha matu I aile lei sene, e ma whai ei o na wha ngā I oi le atunu le Starlink, lea e mawai le interneti, wa wha matala ina se pepa o wha asara launga o se fisota inga wha o na ponei, e sili atu o na sawa. O le wha iunga o le vai aso na te nei na wha ilo ai le ofisio le pule wha tonu po le regulator, le talia ai e le malo lea au nanga fau, ina ua wha mao nia e ala I se io e ngā le kāpeneta.
E pe ona sila fia talu na whaulu whale mai le atunu masini satelite. Na au mai nisi, whātasi ai malefa so ta inga na whautua ina ia le pule whatonu. E a watu ia masini e leisene, ona o le teimi lea e le I whātanga ina. O lea lau u whaamautu le talia e le malo lea au au nanga, ma ua mautu ai foi ma pisi nisi taufa so ta inga e le atunu. E pe o le titi Cell ma le Vodafone, wa iai le ioenga a le kompania le SpaceX, la tau te whaatino ina le whaatau atu le atunu, o so ta inga mai le Starlink. O company foi o le Computer Services Limited, po le CSL whaapea le Bluebird Lumber, wa iai le whaatananga le SpaceX, la tau te whaangai o iai le tu inatu le la tu au nanga tau so ta inga, I te tonu o Samoa. O mawai atu le tau sanga lua o lua wha, ai le ngalo ai le whaalaptonga le to manga mo e popua ngatia. Le anga le leima le loto vesoa swani o e kale sia, o pisinisi me whaalaptonga ese, e le ngata I Samoa a o atunu I fafo, whapea tangata tei to tasi na langolango I le ngā ruenga le to manga, o lo tau sia ma vaia whanau le atunu ua sawa ina. E le ngata o whanau a o tina o lo suru wha I whaalaptonga mo se la veai, mai puapua ngā o no sāwanga ua awhi ai. O whaino le Palestine le whaletua ia sili niu lina Jang, le loto whaafutei tele ia I la tau umanaanga le le yatu le tau sanga umawai atu nei, ma ngā ruenga le tō manga na whaatino ai. O se tau sanga fo I e tele lu I tau ma matati ana au si ai, e peo nā sia le no fuanga, lo tau si ai whanau matina o sāwaina, e le masiofo le tupo Peretania, a o iei le atunu le la se singa tau aloa mua, whapea le a wai le fono a tai o malo le tau pulenga, na tali malo ai Samoa. O le masina amata le nito usanga fau na awhi ai le no fuanga, e le mafutanga tina an whaalaptonga le Savalia Keriso Ministry, na whai ai se fōa I a lea fōi mafutanga, ma saunia se tau mafutanga wālo ma whanau, o lo I le no fuanga o le Campus of Hope. O se taimi mo le nei tau, ai, I le whanau, tawaina, ia ma papena fo I ona hanga le angaina. Ai ua au mai lo loto, o te whakatai ma uka manua I atua, ona le aro lofa, o nai tamata ia lo kaustia. Ma matou o mai le nei aso ma matou baba ai ma le momomo o matou loto. Te a whai tātou te o ese ai tu ua tātou whanau o ai lātou te waia. Whaafitai I le nei tina I a lina. Malona loto I tu lai mai e whai se whainga o se mea ua lewa na tātou o mai ai Samoa. Sa tātou tanu I lalo o no I ai le maa, o lo I ai le fefe, o lo I ai le musu e tau halea. Ni finangalo whaalio nisi o tina o le Savalia Keriso Ministry, I se whaasara launga le tō manga I lana upenga ta whaai langi. O talia le sui whai pule o ngā ngai whumaunga tolu, le teitei whono le vaenga wha upu whai o le whātua tua I le atua Samoa o tasi. Le whaai unga le te mai te I pāle mia e wha mutalo na toi avea, ma min star na kāpeneta. O ni tū la talu o na tuanai le wha alawi loa ina o le whaai unga le pāle mia, na whaelo ai le finangalo le sunga la auli le ua tea polata I Valfosi Smith, I lunga of so ta inga whao na ponei le api o fōlinga, I le asa whareini na tenei. Samoa, o te manatu e leo toe pō mala e le nei matau. Nā fua le whai unga I le so, ono le matau pu o mō lia ia o e leo o leo wai luma o le whamisinonga. Nga iai ni whātaltal noanga sa tu ina mai, o te whamawai aloa ia I le kāpeneta. Kei tai, tautala ma le nganga whaaloalo, e le mawhai o no whamawai aloa ia, a e le isa I lia le ami o tonu le whamsinonga. A whai lava e saule unga le whamsinonga o te sala, o na sanga tonu lea o lau whamawaina. Kei tai, e le mawhai o no whamawai, I se mea o lota oto ai le talito lungo lo loto e mamā au manei me uma. Ui o lea Samoa, e u lava ina ou le tauli maina le tusi aloa ia o le whai unga. Mai le fionga le tamaitai pālemia, le whasisila atu ai, o ou talia, ma le nganga whaaloalo ma le loto mawalalo,
e whaiunga wa mai le so. E lei whate ia fo ilo tangata, ona sa o ta pena lava, o whea lava e anga i ai le whaiunga te mai tai pale mia moa. Ta moa malau whaafonga, ta o ta pena lava, ona le fina wina o le amio tonu, i le name tau. Le sunga la auli le o tea polata i Valfosi Smith. E ere tele tonunga o le fiafi o le songa fuol nei vai aso, e fono ai fai pula le faa whanatui o le vanga faa upu fai, o le faa tua i le atua sa moa ua tasi. O moria ne o leo se li i televoni sori tu la fono le tau faa se se, i lona o fuina se tō ninga e faa o ngā e fo mai, ma ia faa ilo ai tangata i le fale mai ma tō tua o ia, o lo a onga faa fo mai le a onga le Oceania School of Medicines, lea o lo i ma tō tua. O faa ilo le komisino leo se li poti le faa ingoa le vai aso. E lenga te ina whaia lea tau le tau faa se. Aina ia wheanua i fo i to tonu o nisi o potu o lo tau fia i ngase, ma ia wha tea se tasi o mai, sa tau fia mo tong fitinga. O lona la e ina o tō ninga e wha o ngai fo mai na avano ai, o na ia maua nisi o mea whainga ruenga e wha o ngai fo mai, ai sa whainga tā i fo i o na i roa vavela na ngai o inga. O mori a fo i lona ngau ia mea whainga ruenga, ma o lo nofo tau fia le wa inga leo, a o whaia su e su enga ma wha mautu mori anga wha pēle aso, e tūla i ai i luma o le wha sinonga. Wa amata le songa fuol nei vai aso le porkalame wha lea o onga, a le laka pisa moa mo le umi e lua vai aso, e a o ai whaia onga mau le lunga i lea tunuu, i to mai i le avea ima whaia onga le tālonga laka pi, wha pēa isi tiu te tau ave mo le ati na ino le tālonga, i te tonu kolisi ma onga mau le lunga i lea tunuu. Wa wha idoe le ofisi siri o le laka pi Samoa, le tō whase o Manu Douglas Ngau Jan, e tā ua lea o onga o no o whatūlanga e whatino, e tūsa mā la fua o whata oto e le pūlengo le laka pi i le larolangi. O whalia fo i le ofisi siri, e matua tā ua tere le lava tā peno i la tau e vema whaia onga i tū la fono le laka pi, ina ia wha i loa tua i whanau o lo fia e tā alo le tā longa. Le aso sfuru tolu le aso lua sfuru wha i Anuari, whanga solo aile nei wha moe moe le laka pi Samoa, o stasio na porkalame o le ata talai le ati na o le tālonga laka pi, mo le nei tausanga fau ua amatalia. O tala amatai o le nei vai aso, saifua. E wa mara vidu te te ale tu la malu na wa pongal malo le tonu i tatou tala manta le tau tua o tanga mai tipi o tanga mai a pa wa misi le malu le se me tu ngalo wai lo pin ngalo ia ta pena mai le pasi sulua a misi sulua ia le pasi alu fa fitu le winat muli na mo si pe malo le tatou tonu sta venga lungo la wala mai tai Devonport Ferry pa si poloka mai ai ola to fo ie na to ai ola to sai na ngap ko apiki la wa saule le solo mai ngai Devonport Ferry anga i tōta Bayswater ia o whaisi mawha mara traffic i la tōlo i North Shore anga i mai langanai tu pasi Old Lake Road anga i mai Hurstmere Road i Takapuna anga i mai Milford ia o whaisi silo mai lumau le mautanga ngase i North Shore o se ai fo i anga i o Consolation Drive i o ngai maanga ia he lolo mai sa o le traffic mai nai i aopani ia anga i marea lau papa i lato fo i wa inga ruenga i o whaisi mawha o le baba atu anga i Birkenhead anga i Onewa Road anga i lunga le Harbour Bridge ia o whaisi silo mai traffic ia nau no palasa atu ia mao sirpia o man malo le tātou tonu pia lava anga i ai o le whautauta le lei ma taala i lungo a wala e tau nuu la maro sa a whare ngā ruenga po we fo i o tutolu pia mga ruenga ia e le lei alpai pai maali e o mai le wati o te painga i aukana ni sipo mai Lincoln Road nai mana i floma le traffic ana i Henderson Mall lunga Glendine Runabout sau i Great North Road Cowston Glendine ia pasi mai wai Comete Cemetery ia e le organiasi singa sau wala ka male anga mai i Lynn Mall ia pai fo kia anga mai Tiverton po Overton lunga i ke mo mai ia ni Windsor ia pa i mai lo lunga i Mayora Road ke fo mai Hillsborough Motorway ia ke anga i lo i Maker Bridge
ia moa le airport ko whāro lau whainga malanga ia o le nā a whaipo tianga i mai New North Road le pick and save ko ngō pia i ngā ngai alo sino pelang whakau ia also malai ngai Indian Avenue te moa la Stoddard Road e ke koe moa po i Hillsborough e saule nā ia Centurion Road, Dominion Road o mo koa pisi lavo a warangai lua mo koa pisi a sau po i New North Road la i Kingsland i ngai Bond Bridge ia ua whai asi block o le traffic o saua i kai Simon Street angai kai Papas New Market Manuka Road ia nau si pia maro le tātou no awai o te angai atu Remwell Road angai Middlebank St. John GI Pilkington Road ia rongi ke maua pe mio LSD Highway Mount Wellington Highway ia so pia lama ke angai ai was slower traffic o tātou ia la angai aku ia mako South Auckland angai le city fai malia e o mare me anga i fai ngā ruenga pe wa anga i maota malawa i o le mātāna i lunga le awala sa venga na i lunga le awala mōre si pia maru le tātou tino ina ua tu lai mara tātou taimi le wa spulu lua mi rute ua te aile tu lai malu se taba aile tātou tala i le tau. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Sa venga tala tau lo tu maru bela pa bovina o kilani lua sul lua le maununga no iai lo na manu le po sul ma lima sa bliang mai sau te sipo sulu mantango fiele line so ai pe mai au o po nispaenga o au kilani o le mapanpana lo iai lua sul lua maro manu le po sul ma lima le so venga mo tai au o po na ti munga lua sul tol le bela pa bovina ile aso tai au maro manu le po sul ma le ono Mau atu longa tono le mai aso le aso lulu lua sulfana bela fa mawina malona manu le fiapia suma lima a wa foi pa una timunga e o lamba i le astofi. O le bela fa mawina le astofi lua sul lima fo in mafana malona manu le po suma fitu. Ia o le vainga nga tai fale mo la to da pena ia na mana ile so ia o ata ia le solua astofi aso faroi fa le tono nga tai fale ia le lamba pui pui lo le tong tia. Ame lo faola ame le telefoni pe ame se fei o le maakas pautuanga ale woro saita ni sila maritime ni sila matanga renga le CC e o le lama lo sky to fa ta lo pa si o tato no o sa mo pele o to pingana mo tato ro mana tua sa mo e lo tano lo pa uti munga e lo to mapa termine o manu o mata no so le lau fia e o kau ko aku alo iai lava no longa lava inisi pito no nga o leva ke nga kimu sa mo e o voi America sa mo tu sale o lo tu malu ver pa mo mai se o tato no los luiva e mo no manu le fia e los lima o sta ngana le talo le tau e mai se po si o tato tu no i sa mo ni se vai nganu tu o e nai ma nei al tau se pa ia South Island Kleistete mo no tu ia ale na mo tama nei ale ma lunga o e Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance .co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu.
ua motu le tinu masala-sala. O le tinu masala-sala sa su'i e siva ai le ali'i a o lea ua motu. O upu e tau mai ai se mea ua tupu po o se tasi sa pele i anganga a ua maliu. O lea so ma le faa malo mai o paolo mga fatau tupu. O na ua le no foia le mauta i matafala. A ua motu le tinu masala-sala i a tapusalaia. E ui lava i pelenga o mafutanga a matua mawhanau. A ele ai se whailoto i le finangalo le atua. O ia na au maia, o ia foi na te toe ave esei. Ua motu ai nei le tinu masala-sala. Manuia lau whasau. Da alo wasa moa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila ua ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Mori papa loma patai asiama tu pea tato nga upu amata ile ne po iwa yaso. Se upaka lopa ko po pe isia uoa. Chris. Tēmani e re whare tōla o wami o tō nei tēo avi. I re whamananga lere tō nei tēo a. Nera whai mira maudu tātou nei tēo a whaimai a. O te re i whai atu e te oi. I e wha malusi. Maloto teri, awa te whiwhi, awa te matau, awa o le li'i lo watua, o lo o ia te oe I mea uma e te alu I ai a. Amen. A, nera whai mena le whamahalosi le mo I tātou nei teo, a whamea. Whamea te rei whai atu e te oe, ia e whamahalosi, maloto teri, awa te whiwhi a. Nono winga I tātou different, tātou wa. Tātou whamahalosi mo tātou wa, a. Tātou roto teli, a different, a. Ea, Mea, whamei awea, awe te whiwhi, knowing I tato wha marosi, maroto teri, awe te whiwhi, knowing a poa ia, mea whinga tāpoa ia le, neolanga I adifun pora, so inga whia neolanga, e wha marosi maroto teri, adifun, o rea, o tātou o tangata manmalo, ono Yesua, whamei awe te whiwhi, awe te matau, no inga auni o tatua tatua I rore asoni a different po hanga winga le hanga ti po auni o tatua fefe fa ngar pu lenga na o mai retu te soli da lo a me le hanga malavare are ti polo different for me do lai au foi au te matau au already lo watu Olo ia te oi I mea uma e te alu I ai Nono winga whamea au te matau a wore li lo watu Olo ia te oi mea uma ea e te alu I ai Nono winga whentai tatu Rea different iai de tua ia I mea uma lava tatea ia different veri pupuinga le tu ia te tatu different Tuna ave whiti tatu whaftai de tu ilo nā Lofa nanga le ia friend tatu mauna mo te por tatu ongana mo tatu ni te Pamani te Tuare tu moutou ka place la frame ni aso fa
ai le ri si pok mani hallelujah worship team mai o ta hu pa mai atu ai ia le tato por kamera na ia shawo ia Chris ia ma nei te le po ia lo le atu ia ma nei ala na tala no mai fiong pa ia lo tato tua lui ta wina ai ia alon pa nau to anga pa ta tu spa ia spa ponga foi ile aso ata au taimi tu lai mai luas por fa minuto vote ale tu lai vanu tau tua de radio Samoa su lima i batoro a mo por clamer manu taiao tau tua mo oe se pa i poli tu lai iva su ia po le po su mai po le tlinga ya tia pa lo tu si tau te ma puta se ia pa i poli tu la es por male lua ia pa pena po lea ona mai le tlinga ya ponga mua por tlinga ya po le sala pai se manu Francis ane ia se ia pa i poli tu la pa le peonga ya ni a tau sabea Harrington ia ma le sunga ia Isaac Paunga ia tau tuolo tau pa ia mano tau manu ia pa i po leo le fitu le fiafi ia pa tingi po leo se uso ia sau se panua le tau tua le radio Samoa su lima i ba tolu a mo tau tua mo e fitu aso le vai aso luas pul pa i tu la to e patano pa tu manu o lo tātou tunu au ki lani manu tau a oi o tunu o e mamau ia to e porovan pa taro pa taito le nei vaenga i le tau tua le radio Samoa le Paul Kalame o le manu o taiao ia ma lofa atu tātou Paul Kalame o tau pa tailo tau talia ina o le whatau waa o ono lo ngā lua tu lunga le radio Samoa i o tau mauta malawa tono lo sa Pāpenga renga pia lama te maputa mai ai lea asa mo le asa e tā ua i o mātou loto. Le pula ala tu ni tau sang pe ano pai atu e tā ua i o mātou loto rau tā po inga Samoa whai vai tā po ia e maramuria mo le atu pa maloma pa tai ia mpa muria ne li la tōra tātou o tu no ia mase lavo tu a sina tāno pai na i o ta mana i o tēnā tau fiapi soifua. Aore nā lava e maua le soifua lau leivi ia ne li lana pa mano longa lo pa iatu pa iane pa ipo ia maua tau manosi pa o ngā ina pēr soifua o tōn tau sa ina ng sōra tai au le lava e o mai ia o lo whaia pēo tau tiute ia maru i tau wina i fōi ia ngā ialong whanau pa mano pa aptai lau whangaranga tutofia le atua pa mano pa aptai lo whanau no manu a wasa mo tai au mano lau tau ngā nuenga fola mtana i moni nganga mo i marona malo ia malo pa aptai malo le turu nā tōpia ngai mga nuenga le mamalu le tunu o a o tau pisi nisi ia e taimi po ilele e ngalo atu arpa pe tai mai le ta ele o mātou loto i lau po i tau tua o le ngata o whale ainga i o whale o loa pampeng singi o alama tu langa wo i aile sa ili malo alo tātou tunu mo moni atu pa malo pa tai malo sa ili malo mana tua amen vi inga i le atua mea o pape naon patau ina i lo so i fua au ona amen vi inga i le atua au ne ngalo Mau inga o whape nantu, poa i o tō amo tātou lima, a o ni ngana o tātou whaptai le atua, o i ere tangata o manatu mai ai. Ia manatua pēr, o i ere tangata o manatu mai leli. Ai pa maoni le alofo leli, le lawa pe mai. E leo se tangata le atua e pepelo ai. E leo se atali o tangata e sala mo ai, o le nganga lawa ia. O ai mam kaukia. Whapetahi le atua i lona alofa, le whatua o ia, i lo tau so i fōmona tātou wala, leo tātou tu aum tu vai, le aso spurtonu, o le rua i māsina o ne tau sangpo, la ngona le whatau wāru, tangata so i fō, tangata ola, ambevi ingai le atua i mea sili, o ia sa unia lo tau so i fō, mānor folau Samoa, tātou pā moe moe le atua, o ia lava e tau tailo tātou Samoa, amure alu tātou whaingamarang, ina ia manuia tātou wholaunga nei tau sanga lua o lua lima. Pata pata e la tau lunga le penga whailangi patu ia tali malei mai wai kātou, kālo whai alo patu, manguia whailau au ni kausanga. Whaambale le 4 semi, māro lapa whaaptai Aaron Silla, patu ia meipo male no whaalo, pina nonu alo patu, māro lapa whaaptai malo le tunu, Ruta, se wa muli ia malo lava maputu mai apena po ia Kaisalina ta mati te funga ia malo pa tai perto ia Marietta pi karo pai Marietta ia malo lava le mai nei tai au po ta to mo le lo po le li Marietta lo pa te atu manuia po panga le aso kapa sister ia malo lava le mai ma puta tu
fo i nei pe po o i dei na la vole kusia man mena pa bu mai ia pena po ia lena fata a langa onu ma no pa tai ia pena po ia o pa uso talinga ia se manu mi kaile te pilo uso ngarue po ngai ia su ngor ko po ia ma no uso lo pa se manu kaile te pilo ngan venga pe tu tasi fanga le mesa ia lo pa tu lo mai mo mai la to mai sole a poli mangongo ma kamo ai ngar kaile o ia sa le leia loli me sepa a se lau angi ya lo fatu fa unga fa po ya ma lo la fa tai le nga upu to muri kano fa tai ma lo la mo lo anga e am fam yanga eti a bala bala ma ainga lo te atu a de oi moi ti poke eni wow ya lo fatu voi sol ma lo la ma ke le go per ka le ka ki ma lo le dot ya alu mo ko pe au ko pa ya ve mai ya lo pa tu le lu tu oi pe o la ba ya te we ba ma nga ya wa o lo to nga uma ka ke ti abito ya ba lo la se si lia tu nga mala lo pa te la tu waina la wai tu ya ba lo la ma lo ma tu mai ko ke le sur ko pe so pia yo na me la uma wa ya on ka ko ma lo le Naomi Pama ya lo fatu Paulo Fanico fa tai ya maputa mai e Moni Samuelu ya eleri onai manu mai Happy New Year fa tai Samuel Luhoi ya fa tai ya penapo ya lua e wane ya fa tai malola vale va mai la to ma a misi so ke la kwa so e va kula ku pe sunga ya fatu ya malola fa tai Paulo Fanico ia manisi on malo le tunu telesia male ainga pena mo ia tino puni ia malo fa tai mana tu elo tano sa mo le tunu o pele o to pengano pa malu ru le moso ta inga male di malo tu manbao ia siki ashu ia onisi po pango pisi asi o so vane pa ia malu le di malo tato por kan po le o e martula pon ia le maula so ta inga saba pea e mo nei de apo le van ya le wolongo mai do episode le ya o so ya tu mun bao wa pisi kele ya fa ya so le stai me luma ya la paton ina foi pe ona silpia ya le lava alu lunga lenga ya malisk mano alu lunga on the line twist pass lo report lo wa ngal ko mano nga le mai ko da kwa le pak Jana fana va tia roa, wa te tala na neile o nanga e veni, mo fa tangwai au ki lani ni sila. Numeratasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Tau fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. Ile MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe e wha malo si au. Ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa. Le o valu se lau. Lua fa tolu valu. O lolu manai e a mata atu i inei. O mo mia sau lo i e fsosoani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino lau wili po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, matai mai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au auna mo oe Samoa. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe i laungangana, fitu aso le vai aso. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Tani tole mai lua spopito minute o na tāna ni tula iwa minute na to stautua na minute
ia mso tai po le ma le tautua le Omega ka se pe le silfia le tautua le whingara le pole tong sia P.O. Wilson ia tani tula iwa ia pa pong po le tautua amata po le whingara paitua ia Salvao Massimino tala mena tupu i vai panua i maso atu no mau ia ona suia po le poa e le talenga ia pai lau tusi tia pai lau tusi po pe wo ele upala kam au ke police be ia mai ia sawa au ke sawa ma mai lau ke FC ke kangi ko au poli ai mo radio le i le pangu vai mai la pangu vai ya le sekki ke poli mai tia vai ya kali lau su ia nga mai ia ia ngomala au se alo patu alo sina anti pa tele lava lo maputa mai merapet alo sina ia malo lava le sport ni kai au pa pena po ia tofu ai ono tautolo ia malo lava pa tai tofu ai ono tautolo mala inga lo fatu mo to Utah kano pai America o le wasong fu ma to man wi to sa ia o mo le lok o ta po ai le ia man tu si o ta to no ila talo ta to lo ai to malele atu ia to no ma ia ana tua sa mo tato tano Caroline John ia lo fatu ma lo la ma puto mai ia va pena po ia William Scott ia ma lo la va tai e va pena lava le se me li lo si spanga le tua na tato tu li vai ma talo mai le tua tali e fa ma oni le tua piango peako e le o tangata le tua e pelo ai e le o se atali o tangata sa mo le nganga la vai tato tu mau tu li vai ma talo o le amio tonu le tua tātou tu whaataritani iai. E o tātou tu whaataritani o le taimi o le tua e a mai amaron whamaoni. Fia oe, fia tātou amelon me inga. Le vila lua, mālola ma whaatai, mālola maputa mai, Katelina, tali mālie. Ia mālo lo maputa mai manukau, papenawa ia tili Ioane, ma le ainga alofa malanga Williamu. Ia se kopia ko le lisi le la o vale pa tai tele la Marieta pi Maria po ia po fuanga ma ai ngani aso pa tai na tu mai Marieta so le mano le tunu aso pe sio Josefo venga o ia ka vale ia pe o sio te mama tua bane swapa le au pepe pilioane ma pa tu ia san masila ma no poan pa me sio ko ma taito ia ma tua o tala o le lau mua nga o isila pa wala kala o te pi ia ma tu le au pepe e le pa ia so loto pa lo ngalo pa ta lo fa tu le nga pa lo man tu atu po ia se uso ia tau sanga ma le partua ia le o ma o o malai o te nei ia ma lo ia se fa ku la unga se ka pe ka wi o le me se me e manga kia tau sanga ia alo pa tu mo ro ma partua ma no falo ia le wa tau nu mai lo panua te nei ke ka ko le ka wi ia nga rifa nga le pi teis ka ia pesco ko mo kanga ko ia ai sa i atu ia tong sia P.O. Wilson ale mo wala au so ia le aso sa fo i mar tu ia rosit o le pese lan ku se le aso sa o mai taito ngonga o ma la pe pa muli o la kusi ai o le lo lo se me Mane ne fuai, la mai.
whalasenga lau mawhawha. Sili ai, o whaia ka, na ku waku oe ke alu loa. Whamaua lunga, whamingi kang wofu ma whaise ka whanga. Ka mata kua whakasi, whakali ai le whawa. Ai pangale, Salu vale le kamua opo. Al kelko. Eke pule lava oe lolo. Ai samia ingano. Au e ke anu mau. Mai manga kua figa si o mau. Losa o loto mana. Kua umata.
eva mai la ia pule lava o I lau fika a vea lava o le musika e mapua I au tina eva mai la ia le alfa I mai o tara wait to see o malae cheese kana wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika a vea lava o le musika e mapua I au tina Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Taslima ivatolu amo. Tavi tole mai leo ua spofavi lute o na tāna le tula iwa. Ia, tāna iwa suia le tātou no foa. Ia, o na so mai lea le plenga ia tia pai lau tusi. Ia, tau te maputa se I pai poi se taimi o le hawaoli. O le moso ta inga ma le whiangani pule o le Omega Gas, le sunga ia tungsia Pio Wilson. Ia, lelo tala noa le oro tasi. Whapitu ono lima whatasi, oro tasi. Whapitu ono lima whatasi. Pole o iwa lua fitu, lima malu tasi lua. O iwa lua fitu, lima malu tasi lua. Lua salau, Cavendish Drive I Manukau City. Ma o le lawa le tautu ale o Mega Casa, o le mo se amnoa. Ia, sa o le kamaloa, o le pikongu ule anga le washing machine ala kari mai. Ia, o waku, whamari aku, o mo, o waku. Ke lo makai me e warau. Ia, ai o le lehi, tari tonu e pai aso ale li. Ai o le o langa po se tautua po I le whinga le paritua ia Salvao Massimino a mata o le tātou urutala mua o lewa wha I ti la ponga tongi o loa. Whata watu a New Zealand I le United Arab Emirates o le na mau wha I tia o longa winga kaungwhakele. Ia o le si mtaupulon lua o mwhai o na tau whaofi le solo o le mūna tū lai mai I Coromando Ananafi. Ia, whaopopo pēr tangata maririu o na o le mū I LA. E le toe momo e le pole nuu o Hamilton I le whainga pālota I a o ke topa. Ia maritana muli lewa o na iai le tino maliu I le whale I Nelson. O lewa. Ia lau koruma singa porka ia. Sanga ia ka mau ia mo le li sila pia me umo le tau tona le pinga le tua ia Salvao Massimino pe atale tu la iva patalbati ia tile yone pe mai taito pa mo le mole lo fatu e se o crantoda I o mikari o lo o paianga e vanga ta paonga I Samoa ia nga wala fatu so tina ia tile yone manuia ta paonga I so tato tunu Aileen White ia manola pa tai John L uzo wa umanga pa ponga pa maka ia batu ia mai la to umola lo ma puta mai lunga le apio polinga ia lunga le YouTube channel ia lo patenatu ia lenga telea o le mano le tunu ia lo pena neva mai tunu mau ia o kinani manu tu oi ia lo patela to moto ia la singa le ne aso ile lofa malanga leo tato tua ai e le lama le tato so I fua fai tete o COVID o lo papena lava o na mori mawina mai le anga ilunga o new cases I leva yaso ia mespo nisi o mali liu e foi o no fata mana o tato o fata mana pia no fatu e tatano tato ia maruia matunga pena ia e fata mana tato o fata mana ia o fata mana ia me ngai ko puai ia fi tang pang ta tau wasari tato polong o no fata mana ia tau tona apa peua over fulu ia ngai ba ai lau family doctor ia la po tu langa ina I loa le po pe ki kuwai le pa pe nai pa lu pe sasi o langona ma eno fo no fo I mota mana ia o me nai mo o le ke iwo pa le ko ngai ia le lava pa ngoina lo o le atol ma no si al sao I le fo mai mo e ma ai le fo mai mo e ngo po le pa le ala e le atol ma no ia mai po tato fo la
Ia, le lava ka uma pa yo uma le fa to nunga. Io por la pa muli fa to nunga nai sau. Ia ora fa dia ia lo lo ka mai tu lo. Le anga fo mai lo pe pa ko fo mai mo e mama. Ia le lava ta to stai fa to nunga me fo mai ia ma tala bain tu lang pa pena. Ia fa lo tu yor fulu fa le tu yor covid. Ia le fo le fa yo lau test nga covid por la tu langa ia a mo fo. Ia le lei ngā ngofo se ale le 5 aso, uma, ono aso, to e test po o maua po le mau. Ia a lelo. Ia ngā e fo e lola ia whainga ruenga. Ia ma po pe le alo po le le lawa ngana tātou. Ia whamatala i nai le alofa le atu ia tātou. A mai tātou pese lea. Ia ona tātou tau mai ai lea. Ia le atu susi mai. Susi mai. Ano va for patu ia se viene si osi manu manu. Agora mai. Sila ngalo mai 5 minute ona tana ni tuna iwa to lunga stau tua ina ne foi tai au sa mo le tu pele mo le tu le nganga pa mano mo pa tai lang mai pa tai Marietta
Pi mano lava pa pena po I monuia waso pena e alo sina ati e mai na to lava ma puta mai se lin se osi o pe po ia John Al Aileen White ia pai u Scott ia alop te atu mo to sa mo le tonu pele pa tai tele langa le pa nia ne li le spai pai asa ma se mau sa mo le tonu pele poto tau tai se na tu yama se uta tonu tai lo wanganga ke se ana o te manga ai so nga tia pa la tu si tia ta pen mai to te maputa se ia pa ia po se taimi o le au oli taito taloto le au ona soipua mai a manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. O te fia whaafeilo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lole fo lau, alo mai o Talala Radio Samoa. E tomu atu I talo le asonga fua. O le solo malanga tuaile pale mio New Zealand, Christopher Lux in the United Arab Emirates e moli mawina. Le osi ngā whea ngaingo le awhi soa soa ni tele I le tau o la fonga tutongi mo o loa whaatau atu I whafo. O le malianga le neo le Comprehensive Economic Partnership Agreement o le apa uai la fonga o le silia ma le ivas fun ma le valu paseni. O loa New Zealand o lo whaatau atu I le United Arab Emirates. Vi ia le pale mio New Zealand Luxon le nei whainga whaapaanga. Ma o lo malanga whaatasi le pale mia ma le minister pe whaatau wa inga New Zealand Todd McKay. Pe whaatau wa inga nei le vawa tunu e lua o lo sau whai nei. I le tasi tesi tolu biliona tupe New Zealand. O le a whao ngā fo e le pale mia ma le minister le whainga malanga o tu uwa ese atua I whaalawi loa atili ai New Zealand malona maketi. E o mai na fiafia na nafi o mawhai o na tau fiofi le so solo le mu na tūlai mai Coromandel I le awauli. Na tau puni ai male awala le blackjack I le aso atoa na nafi. Se ia o mai ai le po na po to e tatala. Ma o le o to e takuni le so a o faa wau ngā luenga. O le tau le ono I le tai au ana leila na to e usu waisui o le ofisa o le tinei mu faatasi mai helikopa e faa wau ngā luenga. Wa to e whaamanatu mai e fo I le ofisa I tangata lautele. E aua na isa walia awala o lo ui atu I le nofuanga wa mu. O le vaenga o Coromandel na amata mai le mule nei e whaapeo se tasi o vaenga e tu ese. A o ai leo leo I le whale o le ainga e Nelson ona o nisi o tūlanga na whesiling iai. Na whaate ia ina ua maa waile tino maliu o le ali. O le afiafia le asfarai le whaato a umatu na o ai leo leo I le whale I Stokey Nelson. Ona o se mataa upu e le feso o tai. Ma I moli mau mai sui o le ofisa e fōlinga mai. Wa leva ona ia le tino maliu I lea no fuanga. E o mai le taime tu ufa atasi ei talo tai au. E le o manino mai lava pe na whaafefeo na umalo na soifua. Ma o lo o whaia pea so e soenga le ofisa. O whai mai ei fōi o le a wha au pea na whaatupula ia le to o tele o leo leo e waaia I lea vaengo Nelson. Ua whaamauti no mai la pule nu o Hamilton e le toe mo e le whainga palo ta whaaitu malo I le masino o ke topa. O Paula Southgate o ia lea na mua I filifilia I le lua festival maleiva. Ma o le whaaiunga o whaailo mai e whaapea ua o I le taimi e whai ai seisi swinga. I lunga o le Facebook o lo ia whaailo ai. E le toe mo e le saha I lingo le tofi pule nuu I le tausanga nei. Ua whaafetai ai fo I le pule nuu le langolango ma le ngālu lue whaatasi tausanga na au nai. E le o tele se tala mai le pule nuu whaatatau I le palota whaaitu malo Hamilton a toi ma le o le asuitu langa ia te ia. Whai watu I tala mai Amerika. O lo o alu pe I lunga le whai numero o tangata mali liu I Los Angeles po LA ona o le mutele o lo o iai nei. Se fulu ma le ono le whai numero ai o mai le taime tu uwhaata se I tala o tae au wa iai. Ma I reporti mai Amerika e ono alu pe I lunga. E o mai le tau nei ono so solo pe le afile nei. Ma o le to a tele fo I leo tangata wa ave e sea wha malosi mai o lato fale. A o ngā lulu e pēla tīnei mua tau ma whai e tau fiofi ma tīnei ale afi. O lo o whai a fo ila pito la aua malo le malo e sa ili tino mali liwo tangata. E o mai le whaiunga le vaiasa wasilia ma le se fulu lua afe fale ma mea tō tino o whaale ngai le afi. Ma o mea tō tino ma fale nei e le ngata o fale o ainga. O pisi nisi, whaapea ma ta avale. E le o mauti no lava fo I le taimi nei le mafu anga na amatai le mu. Ma I le tau whaatusa tusa o mea o whaalea ngaina whaapei ma le a fianga le tamau ainga o Amerika ua iai nei le vao le selau tolu se fulu ma le 5 piliona ma le selau 5 se fulu piliona. Whai watu i tala la Radio Samoa I le nei fo I tae au, manuia le nei asa.
Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua lua fitu over salau fitu fafa lua lua fitu.
Samoa. Tasilima i tu. Amo. Se bali bal te bale wati nei tai ole was from the family to te ene le tu laiva nei tai o fo mali fo ia so matango fie asa se fo mal tolu nei le fo masina le o tatu ia ila so fua a matanga lo ia so tu te fo manga luenga pe ona tatu filoi matatu mafutai matatu nga ruai ile a matanga nei ia so fa mai atu tau tua male onanga ale sunga le ia te taloto mal pakala malu tai au pe fo tau sale ani fo lau tala lo ia tatu pakala nei tai fo mali ia so matango fie ya vi eleli wa uma mo mo tatu faftai o tatu vi inga mal fani tanga tatu tapa usi de langi wa o ia nei tape na ina nei taiao pe ona vele sunga la o tatu o staulanga nei taiao ya tatu faftai fai fatasi na le taiao fo mal nei aso matongo file lofo le tua fi fi pa kala bel fi mai e to fatalo fatu balanga fa alo nei taiao aso fo wa mai le li mo tatu fatalo fatu tapo inga na ia tatu tu ama tua po tu asin sina fa pena fona mafta mai fa fonga mai le nei tai ole fa ala fa mai fa nunga de lei
whanunga mata ngō fia i le alofo le lii, whaatalo whatuai po kalame le fifia mai le taiao, ma lo le soifo manuia, ma lo fu le langi matafi, ma lo le soifo alau le lei, whaatai la o tau tapo inga, whaatai vi ia le lii, tai mai lo tau seifua. Ma le manatu po kalame le taiao, ia olo manuia o tau le alofo le tua, vi ia le tua, whaatalo whatu lau whainga luenga tofe le tua, sunga i whawhengainga, ia o tau wharitua o awhionga i pātele, o te mai sa o ila to wa vala a wina nga ruenga le i so se fata fai taulanga pa talo fatu malanga fa lo nei taiao ia o ma paanga nga ta fo ilea i o au fa fonga o ila to e fie po kalame le tatu le tio o ila to e fa fonga ile aso male aso po kalame fie mai pa talo fatu le taiao fo ma lo le se fo la le se fo manuia tatu wala fa i man le taiao ma na ia le taiao ma tango fie le lo fo le tu le sulu me la sulu mai la sulu ngi ai le lau ele o la au ia o manu lungo le lau ele manu vai fa manu fe tolofi ia le ngata foi le o tatu vava ai le mana i o le taiao io e fai fia la i o le taiao ala fai me le lofo le tua ia le o tatu patpati ele ne yaso aso mana ia fa popo yaso le tatu wola tatu vi ia le li o le mesiri ale matau mo tatu Oi, ole me sidi ale matau mo tatou o lo wala mai lo taiao. E whalongolongo atu wa mana ia le susuru wa vevela milila. E toi wawa ia atu le matango fio le fere lei o manu i lungo le vatetea. Ia la fai mai mo oe e whalongo atu wa e mana waina male e a mana ia male e felis. O le ala le mete popo le ifua. Le ala mete popo le pua. Pau ale bea, o lo whaftai le li wa e mau le malos. Wa e ala le tai au te whaua wai au tite mga ruenga. Anga solo po kalabele fifia mai mo tātou le matanga mal neiva ia solo nā songa fua lama la tau la tātou tari watu mo le upo le poto mo tātou e masani ai. Wala mtaino tātou po kalabele whanga solo. Taimi tātou so tātou fo le Samoa, fatasi mai la fionga ia whamuina to le tai David Tua po kalabele masani fo tātou ia songa fua tātou tatanoa mwhasoa. Wani vaenga lau tāpena mai la fionga ia to le tai. Mo tātou le nei tau. Ia bai se lau mawai le tamalo i Samoa. Nga solo fo ileo niso tatu e vanga musika su filoi. Ia tatu wa vai po ani melo tupu le nei fo iaso. Tala ma ima o langi. Tale July follow to bole si fa salawino to tu langa ale fatu ya salva masimino. Sbel fa fonga ni si deo tatu faringa le am taino to tu ma langa le fifia mai. Talofa o a o leilani. Ma tau tena no fa tasi malo to olua le ma fa na mana yo matua. O te pala au le Healthline pe a faia langona le tino mai. E se tasi o i mātou. E lea i se tutongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tau sima i mō fautuanga, tau soi fua malanoina, ma wha matalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai e le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se wha matala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E lea i fo i se tutongi. Wala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga le maua se whanau. Mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O e fufu e paatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.
E whaalongo lea tali poto i lea o atu a lona tama a o le whaatau wembu. E le whaalongo ia i lea o inga. E aile tangata i melelei aile fua o lona ngutu. A o mana o ea mi o leanga i ai ia le sawanga. O le na te leo leo i lona ngutu e tausia i alo na nganga. A o le whaamanga ona lau ngutu e ia te ia le malaia. Watu ina naule loto le pa ye, ai le se me maua. A le mana o e whiri ngai ngaruenga, e matua ma ona ia. Wa ino le a mio tonu le ubu pipelo, a o le a mio leanga, e ino sia o ia ma wha maina. O le a mio tonu e leo leo ina ile o sa ola na mio. A o le a mio leanga e la fotuina ile wang sala. O ia ile tasi e whatanga mau oa. Ai le ai lava sana mea. O iai le whatanga mativa. Ai te lea na oloa. O le tongi ola o tangata o lana oloa lea. A o le mativa. E le whaalongo o ia i le awa inga. E fia le mala mau e amio tonu. A o le la mepa e amio le anga e tina ia lea. Na o le wha mawalunga lava e tupo le misa. A o e filifili e popoto i la tau. E whai titi le oloa i le whai mea whatawaa. A o le whaaputu mea i ngaruenga. E whaatele i nāna mea. O le wha moe ua tuai ona tau nuu e wha anō noa i le loto. A o le mana o ua tau nuu. O le la au le ola lea. O le ino i le upu. O le ino i le upu. E whano o ia ia te ia. A o le matau le polo inga. E file mu lava o ia. O le tula fono le ua poto. O le puna le ola lea. E alo e se ai mai lei. E uti ai. O le mawhau le lei e tupu mai ai le alofa. A o le ala o e a mio leanga ua whainga tā lea. O tangata mawhau uma e taitasi maa mio poto ia. A o le vale na te whaasara la wina lona valea. O le ave fe awe a mio leanga e pa u o ia i leanga. A o le tausa vali wha maoni e malo lo ai. O le mativa ma le wha maina e ia i le na te ena mea e awa oina. A o le wa usu stai le awa inga e ma malu la baia. O le mana awa o e sua malia lea i loto. A ino e vale lea. Ina uaru ese le leanga. O le la tau te wheo e mitangata pa poto e poto la baia. A o le woa e vale lea. E leanga i lava ia. Wa turi loa ina e angasala i le leanga. Ai tawia e ami o tonu i le lei. O le tangata le lei, na te tofia na mea le whanau wala na whanau. A o le oloa o le tangata angasala, te ua lea, mō lea ami o tonu. Te lele me ai il whatu anga e martiva. A o ye le tasi ua whaumatia, ina ua lea i se whamasinonga. O le watu una lana sasa, wa ino o ia ilo natali. A o le wa lofa ia te ia, wa sa ili le o inga mō ia. E aile a mio tonu e ma onai o ia, a manava o e a mio leanga, e mō le ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Taunilo tangata Pamama lo loto Palomo ma e mata koto Palo ile bala al Opule okutal Matala matalo Avega ia aua mengalo Tula imai tato tau le taua Ia magmalo Yesu Keristo tato tai tai Efe so soani Tula imai tato tau le taua Ia magmalo Yesu Keristo tato tai tai Efe so soani Tula imai Pamalo simai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Pamalo simai Tula imai Yesu e malo ai Soli pala le tili Le li I faito ngā piti I le suafa o Yesu Lo tele ma ia mautu O la wha atutua Le apionga le atua Le sulo tato pae Ma le mala mala maio wala Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keristo tato tai tai Efe soa soani Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keristo tato tai tai Efe soa soani Tula imai Pamago simai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Pamago simai Tula imai Yesu e malo ai Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa I le awala ma faufautu e tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tuu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olu o fitu valu tolu fitu valu wha valu o po o li emele.palamo@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lulue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olu o fitu valu tolu fitu valu wha valu o. O mo mia sau lo I sosoani le whaatauina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga I mata upu tau immigration.
Wala au loa Hearts and Stowers Law, mataima ai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au auna mo oe Samoa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Lai bala wete lewa se mali mai le awhatu nei o le tūlai wa le tai au whafonga le tātou watunu leu por poto mo tātou. Tari e fua le tātou po kalame. Ia ta tele niso tātou watunu olo mafutu mai nungo le tātou tautua whamalo atu nei vaenga le tai au malo lo sai malo fo lava pali. Whamalo atu niso la tolo mafutu mai tono la tawhinga luenga malo lava whamalo lo si ngā luenga amata o nei va yaso. Ia, nisi wala tole na olo mafutu mai tono mauta malawa maana ia winga le tau lea soi iau ngā ruenga, iau tawhalo fale. Apea fwoi le malo le tātou wa tunu o le na olo ngā lue lunga le tele wha malo atu i ante outou. Malo lava le tau wa tai malo le ngā lue. O le me tau olo wala fifia. Whanga solo fifia lu aso. Tiuta mo whaiwalo filima. Io e malo lo na sai. Malo te fo nei whanau ia mai se ia nei matua leo tapena pena malia fo ia onga nei tawaiti mo nei tu sanga o le mesili na mataua ia amata na tapena tatou abe al fa mo mo me tau ona abi ai abe al fa mo mo me tau ona abi lo fa mo mua ai ia onga nei tawaiti lo amata tau tapena pena o le tupe alu foi o le tupe fasoa fatawina o fua onga o se vai a onga o mea umala tapena abi lo fa mo mua. Le te mount out of so tai atu lele afionga to le tai te victua le nei vaenga o le tai ulunga tatu paklame. Tatu sisi atu le 5 stars. So wia ka fi ngi kai au le e miki fa ngongo ai. To e luas football fit to minute talo le tu la se fulu. So wia ta fi feeling the time my night. Tata te bala la miliona palava. Rosa wita pato pa wala valea. Hot via fiese pata uno e matata. Tau si tele le na vai pato matata. Si salo pe e o se me o te pe mo. Te tele fi super bona matata e te poi va mo. So will ta fi feeling the time my night.
makuele koe kupusa le malos. Kama ife au falongo aku o le au. Ai a kalango kamanga o kala pepelo. E ai masemboki. Uwinga mali. Ai mele wache le o tais football mal minute na talo le tu lies full le fata si bai le tato malo falargia. Ya le tato tu man mai Samoa bi oni tato pokala me ia songo fo veste. Tasi la tato tali watu Samoa le vai ngale tao le fata si bai ia tu mo tato. Ya pe oni fo tato pokala me fanga solo ile vai aso le vai aso fata lo watu lo fianga fo mina malo si fo mo ni tao fo. Ya, so fo we le sunga te tia e fata lo fatu langa tu mul fa lo ne ta fo e le lo fo malanga le yesu ta to le mani ne fo mo via fa ta lo fa tu Samoa la tu pele ma lo le usu ma lo fo non sai ne ta fo ma lo le fa ma lo si te ne ta fo Le ia mata ina le tai vai vanga ma le tai po kala me le tai ao to tai o la tu langa le tau na ia to le tai ao le me o marcau te le me o marcau le o oi ma losi loso a le lani ka fo ma losi fo no na ma fana ni ta fo i o ko mango ko i male te le o vai ia na lo vai fo ni se tu a lo vai masani la lo vai masani le se me fa le kongu a te tia mana ia se le pisidi na ta ua fo muna o le va ia te fo ile tu langa lo ia winga le tau ia tatu na ma losi o ti monga ma losi savili va ia tu wa tele ma vai tafe wa peso o ko ve fa manga kure a wala ka mai sa mo ngi vai kai me de ia au ke lo la ma lo sia ka wala ka ele e ho kai me ka wa kilo faki ngan wa ki a ki kilo ko a ki kilo ko faki le ku nga vale ngan le a ki kilo ko faki le ku kam ka ile ila ka nga ngo for fan vai singa malo sin que o male o se va en el caiao le potia le fai el malo sin ve le fai el maso ya le lei se atu ta sang mo o fatonia o maina o ta tau na mata po kala meneta ao round 1 ore sa tatu tam sang mo yo le na mo le ava no fa ftai fo ni ava no fa aulo ia ko inga mai foi skasi foi o walo fasino i le tama ia tupua ia le sa ma tal no ma le sunga ia mo nga ngongu tamses ia se sunga fa fenga inga e lala i San Francisco ia le lana na tu va mai wale fa mo o nis foi o tama tato tu le lana fa to le vayaso le teatro ama ko ai ma ngai ya so ko ai laki ya fa kai le ko ngo foi ko ngul fa ka ko ngazo boy ole mana ia la le sauninga le na wa ya toi te vitua o ani vaenga ta ua na e tilo mai se sila ia o vaenga ta ua o le sa mai kau e le aso o le ala vai fa ka ua ia o tato tamama tu e foi sa tu tonu le palemene ia speo to ina le ia tupua ia le foi sa fa tu foi le tama ia mali to moli ia wangalo tau le skoi wangalo tau pe so fara ia po mapsua titi soni mapsua mapsua ia malto ina na ai o le si foi tu de lei la ngona foi fia sa to telefone nisi foi o lato wainga
Na malanga mai fo I fa fo ya tino mau. Ia wale fa moi moi. Mana ia, mari tele. Ale taua la le foi fon tanga mo oi ia wa te mo mo le wa ia ia to no le la ko kilo ko pe ke wa so ko kofia. Ja, la sa ko wa. Sa on kala fa fi de ngat. Mai le fa kai. Le ai fa kai. Fatong le foi wa mai na wa ta tau na mata ta tamsanga na lua round 2. Ia le tatu tamsanga na lua te tia o lea sa maua se ava noa e mwhai e foi o na whatasi I tāpenanga po sauninga lotu tu whatasi. I to tonu o le alalafanga o solo solo. Wai ane pa ia ma malu e whasino I le alalafanga o solo solo. O lea rana mako luku waila ia nafi le I le whakasa lotu whatasi le na whai. Ia na a mai fo ile ava noa fai singa kala wa ia le ngatu pulang. Ia. Ma meo lo tupu I lu tau nei o langa. Ia. Fai fo ile singa fa mano si au fo ile mo ka mai. Ia o le fa mano si au a tonu tulanga fo ile wa ese taimi ese awala ave ia le ia se fo po ni me tupu mai tonu ainga. Ai o lo ki tilo ma mer tupu o langa. A le lei fo ia tai me ki liva ai le ia fe au le. Ai ki liva fo ia upu te tauna ki liva ai. A vai ane tai. E pei la fa ka inga. Se ko kiki o le pure ko te vai. Ko te vai le. Ai a fai ia kala le file mu. Ia fia fo ka mai. Se la ko se au kama se mai ale me ngale se se fai ele mere pe sau kama ya dura inga re e a fo vai po ye inga ka yo ya ko sau le ai le ko la kon alo e vai me lo fa ko e que le fai ron me fa ko nga vai lo ni pe tu la fa penate tia mara ia mana tua fo ila lo fionga fa muina o la so ka ki fa lo inga ko inga leorenga ko inga leo mar ko inga ma losi o le tono le leo ki liva ile ia le whatonunga o le tala matua I laso. Kemi, wai le suinga. Wai le suinga. E se le manga I fo I lea. Pe o le tani fide mu. O le leo, o le avenga o le fe au. Ia o le koinga si kairi wa kaufunga. Ki riva le avenga o le tala I whana u temine. E o fingo o fie fo ia pe o lunga. E se le manga I o le whamanatu temine. Ia atonu au ngā fo I lea. Mō tātou uma. Ai meisi le whafunga. E le ngatala le tono la fionga. Ia ngatele mō tātou uma. Sa e pei le tele nisio sau noanga le tō sa moa lau le na mani tō o lalo ai mo wailu ia o lalo ai mo wailu e pei la lo au tilo ma lau mai kau foi le ila ngā kupulanga ni vaita e pole at ke leo king o lo mai kiki ia ai leo kukusa ai leo pelo me ka ko ia so ia ke ia vola vele am ke ia vola vele ala ia o so la ia. O que la vera ya la. Oye. O la ver popo, o la ver popo. Maina, o maina nga la vera la. O maina nga la vera la. O maina. O maina. Creo la por ahí manga le maina. Ole ala. Dei maina o ia sa fa pe pele. Lo nga fa pe pele. Pero tu la ngana la wow. Yo, pero la tu tilo na ya wa populanga ya so ngem ko mima kingo de le comme yo. Ya eu ia la le mima que leo kingo. Ya le que le rola ka fa ya o kan. O ba kan. Ya eu ile. Ya awala pe no fa ya tu en fa na fo en fa fi tauli. Mara ya. Tau le vaenga o se lu tauli mo tatu Samoa. Le ngata ya Samoa le fa fonga to telefo tatu paanga. Le taiao. Ia ile me te tau foi ona di liwanga ia le kirivanga o le feaula tou ma le fatonunga nei tatu whanau au ata au foi lo saulena atu se lava no le leile o tapenina te vatu foi so blangona ia ai mai so sani ia mo nei tu plan talo talo si ai mo ni si vano fa pena mo tatu Samoa fa muina e faina fais faso ia wale pitola au foi na lesa e nga fa mo nei o le tau foi le vatu nei whanau mai tu planga talo fai ka ko farkolengi ai apa-apa ida mio apa-apa ia la mio ya
ua whatonene iau e le toa Samoa, la au le Maria toa, ia mamaina, ua te tau o le wha umata to proklame ni taia. Te tia, o le ana maua ia sota inga o awanoa wha au. Tau ko inga yasu yanga o awangoa wha au. Ia le ana maua le mako sota inga ma le mako karuhanga ma le tamata to tunu. Ko inga leo kupua. Au wana mea ngau fia kara ngoa ko inga. Po le asang whau wanga moa. Wanga fasili met ko inga ikia. Amai, o le ara lau mea leo wa e sau e whai kongo samu. O whai kua ange lau songa, lau fionga tupu tamsis. O le mea leo koi fo i mai samu. Ngā o le moe ya. Ia wa le mesa ngalue. Ia le koi fo i mai e. E se i malo lo le lele ki. Ia atongo isi kai mia ngā mai leo mangaku e le kua. E fai ise po le ase me fai ona fa soa ma tau tu masamo. A le fau kuanga le leia ko inga ike mai vai. Mai le fai sau kala. Anga e o le mea te tauna ia e ko kele kamiki e manga mia ele o fusu kongo le mai. A me o sui ele abio. Pe ila o le fau tuanga na te mai ja. Fai sau kala. Pe ila o ni tulanga na ma e pa fai kala puteti. Ale famuina o le saunoanga ta mamatina matutua. Ese le mamana. A le tapenanga fo ila lana lai tilo la le afionga ya tupua. Ia i tupulanga moa ta yau. No wingala. Ia pe ale lo fatola utala. Ia ele iso nga kapenga ingalo fo ia kinga longo winga. Te lele taua. Pe afa pea o le nala ua amata na tilo antula ia ta mamatua le atinu. I se mea tu tapu e ai ia o langa o tupulanga talavau, le ngato i tonu o nuu, o tu malo, ai iei leo kari kongunga o le ama fai o ngā maua i mavangoa mai maku sa la fai. Ia, o le ama i ma le avangoa, makako i upolu. O ai al tabai titi e sau e mamau kua, o le aka mo fai wha ofi a le sau, ma tau su e se avanoa e sau ai. Ono se avanoa ina ma fai ona. Ma ngai e ke le avangoa, amu ia oi, wau wha ia kia oi, wau wha ia kia o ngawalu kalangoa ma le afionga, ia te pua, ia po le su iau fo le tatu malo. E wa mai fo le kala ia, sorry. Ma wala ma se avango. E ma wala le avango lau kabala ko ngā kako lua lo. So le la kao e su le next David tour. Ia. Kauma o salafai aro ke lo kauma maua. Maua? Ke le kabala. O salafai ma... O salafai ma fale aki. E kauma maua e kai fale aki. Ia u fa ua fatuine ua maina ua tau un fa uma tapo kalame. Ia fa ftai mo nei tai au te tia ai pe ona fa manatu mai pe o tatou so ia fosio. Ia. We tafia mete sauaiti polo e te pisaloa e te pisaloa o pisaloa maina. E manuia ne tau, rof te latu sau tina ia fau, manuia na was soifua. Rof te latu Samoa, rof te latu te tia, manuia ne tau fau. Tai lo fionga to tai, amuna mo tato po kalame tai o lo fatu lo fionga, ai mai se tato ofisa ina se fo mai manuia. Thank you, sir. E po kalame tato mo le fionga fo muina to tai David tu pele fa fo mai te mo tai ao. Tai 5 minuta jana le tu las follow. Longa le tau tupa uranga si fonga le sa was fuma libe tolu amo. Po kalbe fanga solo tato le nei tai ao. Ya malo tau tai malo nga lue tiu te manga lue ngol le foi anso. Malo le fa malo lo si. Vai dale manga. E vai o ye lo lau fa malo. E vai o ye lo mo ta lo la. Au po kalbe fanga solo le aso le aso. Awore kali ajo le tau tupa uranga si fonga le sa was fuma libe tolu amo. Hey,
boy le polonga aso I na fasi tonga ai usu ya so le olanga e fola una na yo tangata e fina wi fa anga tama baby aha tama suie o ti uma matafie wata o ai ma amarie Tama tama samu dua David dua Tama tama samu Tama samu dua David dua Kama ang lewa sa umalesasa sa sakmale au panga mama le lalo lam dile fusu anga le tua men wa apeo na kala toya in samo wa alanga due ole ulu popo le manama le tua men mauna lo fa anga I love you mama Fai nga e ia samu Lau fa asau ngau rasu tai tasi Fai telenga o le luma daki Samo ana o le lalo langi Sale tu man, David tu O bala i tele lau tau tu Pe i tau samo ana mua Alonga mafusu anga pui pui nga batang mafainga Tama tama samu Tama tama samu Tua Tua Tama tama samu Tama tama samu Tua Tua Baby, nobody! Hey, hey! Oh! Mana ya foye bangale olanga Mafuli aile tele otangata Ele ilo asemea Wolo fatata imun muriana Toyo mai faleanga
O te fia whaafeilo i atu I lau whaafunga anga I le nei fo I tae au, ma lo le fo lau, alo mai o Talala Radio Samoa. E tomu atu I talo le asunga fua. O le solo malanga tuaile pale mio New Zealand, Christopher Lux in a United Arab Emirates e moli mawina. Le osi ngā whea ngai ngō le awhi soa soa ni tele I le tau o la funga tutongi mo o loa whaatau atu I whafo. O le malianga le neo le Comprehensive Economic Partnership Agreement o le apa uai la funga o le silia ma le ivas fun ma le valu paseni. O loa New Zealand o lo whaatau atu I le United Arab Emirates. Vi ia le pale mio New Zealand Luxon le nei whainga whaapaanga. Ma o lo malanga whaatau si le pale mia ma le minister pe whaatau wa inga New Zealand Tom McKay. Pe whaatau wa inga nei le vawa tunu e lua o lo sau whai nei. I le tasi tolu biliona tupe New Zealand. O le a whao ngā fo le pale mia ma le minister le whainga malanga wa tu uwa ese atua I whaalawi loa atili ai New Zealand malona maketi. E o mai le fiafia na nafi o mawhai ona tau fiofi le sosolo le mu na tūlai mai Coromandel I le awauli. Na tāpuni ai ma le awala le blackjack I le aso atoa na nafi. Se ia o mai ai le po na po to e tatala. Ma o le oto e tapuni le so a o wha wau ngā luenga. O le tau le ono I le tai au ana leila na to e usu waisui o le ofisa o le tinei mu wha atasi mai e likopa e wha wau ngā luenga. Wa to e wha manatu mai e fo I le ofisa I tangata lau tele. E aua na isa walia awala o lo o wi atu I le nofuanga wa mu. O le vaenga o Coromandel na amata mai e le mu le nei e whaapeo se tasi o vaenga e tu ese. A o ai leo leo I le whale o le ainga I Nelson ona o nisi o tūlanga na whesiling iai. Na whaate ia ina ua maa waile tino maliu o le ali. O le afiafio le asfarai le whaato a umatu na o ai leo leo I le whale I Stoke Nelson ona o se mataa upu e le feso o tai. Ma I moli mau mai sui o le ofisa e fōlinga mai wa lewa ona ia le tino maliu I lea no fuanga. E o mai le taime tu ufata siei talo tai au. E le o manino mai lava pe na whaafefeo na umalo na soifua ma o lo o whaia pea so e soenga le ofisa. O whai mai ei fo e le a wha au pea na whaatupula ia le to o tele o leo leo e waaia I lea vaengo Nelson. Ua wha mauti no mai le pule nu o Hamilton e le toe mo e le whainga palo ta wha ai tu malo I le masino o ke topa. O Paula Southgate o ia lea na mua I filifilia I le lua festival maleiva. Ma o le whaai unga o whaai lo mai e whaapea ua o I le taimi e whai ai seisi suinga. I lunga o le Facebook o lo ia whaai lo ai. E le toe mo e le saha I lingo le tofi pule nuu I le tausanga nei. Wa whaafetai ai fo I le pule nuu le lango ma le ngālu lue whaatasi I tausanga na au nai. E le o tele se tala mai le pule nuu whaatatau I le palota whaai tu malo Hamilton a toi ma le o le asui tu langa I a te ia. Whai watu I tala mai Amerika. O lo o alu pe I lunga le whai numero o tangata mali liu I Los Angeles po LA ona o le mutele o lo o iai nei. Se fulu ma le ono le whai numero ai o mai le taime tu ufata se I tala o tae au wa iai. Ma I reporti mai Amerika e ono alu pe I lunga. E o mai le tau nei ono so solo pe le afi le nei. Ma o le to a tele fo I leo tangata wa ave e sea wha malosi mai o lato fale. A o ngā lulu e pēla tīnei mua tau ma whai e tau fiofi ma tīnei le afi. O lo o whai e fo ile pito la aua malo le malo e sa ili tino mali liu o tangata. E o mai le whai unga le vaiasa wasilia ma le se fulu lua afe fale ma mea tō tino o whaale ngai nei le afi. Ma o mea tō tino ma fale nei e le ngata o fale o a inga. O pisi nisi, whaapea ma ta avale. E le o mauti no lava fo I le taimi nei le mafu anga na amatai le mu. Ma I le tau whaatusa o mea u whaalea ngaina whaapei ma le awhianga o le tamau ainga o Amerika ua iei nei le vao le se lau tolu se fulu ma le 5 piliona ma le se lau 5 se fulu piliona. Whai wa toi tala la Radio Samoa le nei fo I tae au, manuia le nei. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Toi tali mai tātou pa kalame nei te male tai au. Leo wa se fulu minuto o te nei le July fulu. Io fatalo fo mo mo te lava ni tātou pa anga le mafuta mai lungo tātou tau tua Leone fa uta mareta fa ife au. Fatalo fatu nei tai au fa pena fo ia pule maule pai santu tu te funga. Mats mai sini au Italia. Sky Tuna fatalo fatu. Fatalo fatu asu nema tu langa malor si fo manuia. Pira eneliko fatalo fatu nei tai au. Malor se fomanuia i uta mo asili, fatalo fatu lunga tatu pakalame nga tfo ilefa malo tia Amelia Mikaele. Ia malor fata simai. So sia tau sanga ai woto taliu i Australia. Tanga. So sa kaunga sa ka lancha i kiri ia. Ia wa fe kau fo ia wa la ko fu malo kupe ia oi. Sa sali fatalo fatu de table chai au malor se fomanuia. Se mai nunga tātou YouTube tō tele whaila tōlo mafuta mai ai malo whaafitan mafuta mai talo whati a whaafitai a mosa. Malo se wha laude lei mafuta mai nei mele pone. Marieta whatalo whatu nei tai ao. Malo se wha manuia ia Vitolina Yese. Maria tele nei aso i tūta mangalua ngalo whanga whengai mautou. Maria le sina tawai whatalo whatu mai sini aus Italia. Malo se wha manuia malo whalang matafi. Tatu se mai fa tatu fa malastino le tai le mani le sulu le la manu a mu io e pe fa pe le nana e aluatu fa ilo fa malastino le tai ao e fa isa savali ia pe ke alu le chime te si ai pe ki ko lengi ngai masingi lo iai ale mani le tai fa savali mani le tai fa savali o le fa tasi mali sunga fa fengai ngai au pau le tai ao no lo fa stu tuangia ia e fo fuanga pokalame le so ai fa tatu fa malastino le tai ao fe lava na te mafuta mai ai tono lo maota o lo lawa tono lo falfinga luenga ia taua fesinga mingo ia nei tai au le fato a baba ia le fato a so small tolu nei ia eri afa ni masina ai taua na fa marstino mo tatou tamamtina matua ia mo tatou umala nei tai au taua felo fa marstino mo le nei fa iaso ina ima faina e fa longoinga ia se swinga taua nei se swinga o lutino ai polar ko nga mingo ki mingo ia taua na e mingoi Langa lenda tua tatu de weekend. Ia. Ale ala valo i to telefone tatu o eri o malava momo e vai banga o pati. O fata singa ainga ia me se la sare a songa fi. O anga filinga sai kako. Longa winga mako e furi ke kau sami le songa. Ia faila malau fa marskinga kau fa mingoi. O le arko inga mingoi me sidi makaho ia mingoi. Ia la alu tatu fa marstino le tai au la tatu se advice tatu fa marstino. Ia kaku albuako ia la ia lea ala fresca ko mingoi ia la valdato fa marstino nei taiao fa bangai mai lo fa marstino nei taiao fa sekseki mai kako fa lolo iluma tas loa ton fa lima fa lunga tas loa ton fa lima luma tas loa ton fa lima lunga tas loa ton fa lima manaya ya famingo luma tas lua ton fa lima tua tas lua ton fa lima luma tas lua ton fa lima aya lunga tas lua ton fa lima tua tas lua ton fa lima luma tas lua ton fa lima aya tas lua tolu fa lima tas lua tolu fa lima fe marie danga lenga mako over e ngafi ko foi langa fe marie singa fa marstino la tau luma tas luma lua tolu fa lima lunga tas lua tolu fa lima tawau tas lua tolu fa lima tua tas lua tolu fa lima aya tas lua
tol, fa, lima, kalau lima tas, lua, tol, fa, lima, aya, ya. Fai fa mingoi ya, lalu tas, lua, tol, fa, lima, lalu tas, lua, tol, fa, lima, malaya, ya mingoi tas, lua, tol, fa, lima, tas, lua, tol, fa, lima. Aya, sisi dunga vai, tas, lua, tol, fa, lima. Dunga, tas, lua, tol, fa, lima. Ke dole anga le vai, ngake, kau fai mele lu mangapa, le buka, li pienu. Kamalanga ke fia mai lunga, lalu, tas, lua, holu, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh, lunga, mangaya, ayah, lunga, tu pak ida lu kau baik, lalu tas, sao, lua, sao, tolu, sao, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Ya, mangaya ikisela ya, sela lu pungau lunga, pungau lalu lunga, mava, lunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Lalu, fai kalau kau fikir mangava, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Lalu tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Hey, ya, seki, ayah, kalau lima vai, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Tafa, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Ayah, kau ngafalo lobo ya whangaioi mo moro kingo, whangaioi mo moro lima, ia aere makarka whamars kingo, loko man kako pese, ia wa makan kau makarkala vai maso, ia kau whake kei man mea, ingo mo singa vai, sao vai, awur whakerea. Ia, awale luma, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Lunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Kali lima, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Lunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Ngaya, ulei lunga, oke pole, se peke la po peke apa o nga yolu ki, luma, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sepuluh. Lunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa,
Sfolo luma. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Onu. Fitu. Wan. Iwa. Sfolo luma. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Onu. Fitu. Wan. Iwa. Sfolo. Aya, ki ngau ko wau. Ngalei. Mahaya. Ai mahaya. Luma, soa. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Ono. Fitu. Wan. Iwa. Sfonu. Huk. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Ono. Fitu. Wan. Iwa. Sfonu luga. Kat. Lua. Ton. Pa. Lima. Ono. Fitu. Wan. Iwa. Sfonu. Heia. Aya. Tonu. Ai fafo. Tonu. Fafo. Ia otafa. Ngoi me yo oi a. Ngoi. Uma lea tas. Ia kwaru ngwa lua. Tas. Lua. Tonu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Lunga. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Ya, Maria. Ko sawi ka ko won mangaba lo ma ka wa malima. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Tas. Lua. Tonu. Pa. Ma. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Lua. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Ha. Aya. Hulalo. Afa fatu hulalo. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Aya, sek. Mau tonu. Fafo. Tonu. Fafo. Tonu. Fafo. Aya. Ja, for vai. Sang spiko. Sfolu a. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Ya, ngavali. Sudah ngavali. Ya, ngawa baka ngai sela mai ngai baia. Sela ala mi ngoi a. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Tas. Lua. Tonu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Pali. Iwa. Sfolu. Ja, sek. Aya. Tonu. Fafo. Tonu. Fafo. Aya. Lue papea. Lue. Lalo. Lunga. Lalo. Lunga. Lalo. Lunga. Lalo. Lunga. Lalo. Elunga. Lalo. Elunga. Lalo. Lunga. Lalo. Lunga.
Ai ya. Ya, kalu kau pese ah. Wah, saya kiba kaku. Ya, maya. Australia kuna de mama ye. Aya. Yo la pese, aí pese. Yes. Dua. Dua. Aya. Abre lugar. Yes. Dua. Sabang ay tara bet na pe. Ngira ni ka pe ni mo angale. Di mari. Hello. Shala la 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 la. Ni kama yeah, kama yeah. Dua. Yoy, yoy. Yoy, chino. Iya. Dua. Sabang ay tara bet na pe. Ayam, ayam. Apa lagi? Dua lima. Shala la 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 la. Ni kama yeah, kama yeah. Wow. Sinatawa, 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 tawa si. Aya, ayoy. Ah, kau satu kau lagi. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si. Tawa. Bukan baik. Tidak kita Roma, tidak kita tuam, kita ini. Epun nam slide. Alu kau, alu. Tidak kita sound money, tidak kita tuam sound ini. Lama tenano, semana. Nanggai sama ninga, kama yeah, kama yeah. Bas, bukan baik. Tidak kita Roma, tidak kita tuam. Akak baik. Epun nam slides. Tidak kita sound money, tidak kita tuam sound ini. Ya, ayoy. Lama tenano, semana. Nanggai sama ninga, kama yeah, kama yeah. Bukan lima. Sinatawa, Ayoy, luka. sinatawa, sinatawa, tawa si. Tawa. Awa cepat tabala lo sesuatu baru lagi. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si. Tahu orang ayoy. Yes. Araya, si. Yoya. Noa, Wabu. yoya, taunano. Hello. Eta, ne. Yoya, na. Yoya, ne. Maye, na. Sinatawa. Bukan lima kalau kau. Sinatawa. Masih luka. Sinatawa. Tawa si. Tawa. Amale. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si. Ya. Bye dah. Ini umia memi ke bingo ya vai la banga ya. Na kaya la kaya bingo. Oi. Awet fatabala. Bosso banga ya kaya. Aya. Amigo Kiko. Ala belor kaya ayo yo. Halo. Bob. Yes. Lupa. Bas. Apa? Sui. Bas. Apa le? Lupa. Bas. Ayoy. Apa? Kamu kau? Apa le? Bas.
Babu. Lupa. Hey. Ayo ya, oke por fai ngabia yo. Babu. Hey. Bas. Lupa. Luya. Lupa. Bas. Lupa bai. Ayo ya we. Ai no fabulous kilo. Hiya! Hiya! Babu! Dua! 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 Hiya! Akakamay! Ayoy! Hop! Hop! Soy! Hey! Hey! Akafa! Kapau! Kamali! Lalo! Babu! Dua! Babu! Dua! Dua! Kafa! Hop! Ayah! Ya, oke ke nga yo ya o ke popole foi des. Alu aka ko ku sape kisela. Ai aga yo rukingo. Shake my love, see vai fai shake. Kang ol kapi se fast. Eka dum dum hi eka dum dum de eka lalfa everywhere. Shake my love, see vai fai shake. Kang ol kapi se fast. Eka dum dum hi eka dum dum de eka lalfa.
ua le whailau wha malastino le tai au, ioi. E ala mai fwyd kai au i isi me ki ngalo ba fau fau, whailau wha malastino, e ala lua ke mea ngai mawhana u. Ngai oi. Ngai oi, hawala soi fwa malaloina. Kei na fau fau, se kiraso. Lalo. Ia, vai dal bagaia. E ngai oi a oi ai. Vamos. Soi fwa malaloina, ia toi. Aia, nua. Tau dia makaki. Makaki. Tolu. Hey. Ia mangai ya balo. He balan mangai. Ia ke fai ya uru fa barskigo. Ia ta tu da so fu ale nei. Ia le leila matanga le bayaso. Mau lo se fu ba lo ina lei. Ia lo chino.
Okay kakau? Okay kakau? Sau lai e whalo lone le lai o paso tino ka te ka whakao ni tako supa. Whai ngoto le lai le sama fusa. Palo joa pea tas. Lua. John Havale. Tas. O Chicho. John Mau. Tas. Lua. Se lili sama sama. Lima. John. Tas.
Lua. John. Faileo. Tas. Autafa. Lua. John. Tas. Lua. John. Tas. Lua. John. Lima tamatau nunga lima vale. Tas. Lua. John. Sisi tere lunga. Kala mono tinga tas. Lua. John. Avale. Tas. Lua. John. Raya. Vai tamatau nunga. Papi nunga. Pasal ba nga bale tua. Tas. Lua. John. Pasal John vai tamatau papi ba nga bale tas. Lua. John mana ya? Papi nga ba nga bale papi nunga pasal ba tamatau. Kala ngona tinga tua tas. Lua. John. Pio nunga. Pasal ba nga bale nunga tas. Lua. John. Alor ba tamatau. Tas. Lua. John. Penal ba nga bale tas. Lua. John. Lua tas yung aw. Jay lua tas. Lua. John. Tas. Lua. John. Tawag tas. Lua. John. Lua tas. Lua. John. Launu tamatau tas. Lua. John. Bale tas. Lua. John. Tas. Lua. John. Tas. Camino. Tas. Vale. Lua. John. Papo. John. Papo. John. Papo. Aya, pamaski mo rin kaya. Malo, patay. Ya. Ai le manga yo le kaya o ka se manga yo ngi kaya. Ang isa ba ka mafa. Alo vatai ia wa vai le manga yo ka ku kaya. A makalele yer kaya pe fa pe ke lo le leon na tatu te lo le leon na fua. Ma a mata le aso. E te usu mai lo fa lo fa marstino te vai se le mana ia. Ta pena ilo lo waso langa te tau na fa lo fa marstino te yao. O ala fuanga mau pokala melaso. Te loe e flow le lei. E anga i le lei e solo manuia le lei aisia. Le anga foi o lewa e alo foi lo fa malestino. E sa ulo le foi lo iputi o le taiao. Ia na fai e lo le fuanga mau tiute. Ia o pokala mele aso ma le taiao. Vai. Ala u amata manuia le taiao. Ai a tatu wala mai lo le taiao. Tatu wanga i lo lunga le Facebook. Nga luaku a kakou, fifisi aku, ai. Nga o mea e ki ngai lo mafofau. Au sori, ka fio la ia kaika. O na wa amata se sele tae au. O le winga la utala fo ile a le lea na e tango e amata le leila utae lo fa malastino. Fai malau puti. Tō le malau sela. Fai mau fofuanga le fare. Ia nga e koma lola ia le mai anga i lunga Facebook po lunga social media. E te no fono foi mai va vai. E ore te ita. O le winga la whamtalanga fu i le tau mo tātou. Ia mau alo manos. Ia le leo tātou mafofau. Te le fu i ngā ruinga tātou te whaia. Te mini, tātou wa ai. Se tulou whaafonga le atunu. Nā tātou wa ai ane me rua ye. Ai tāu alo tau sami ma whaise ngā ruinga. I lo tino. Ai awana na tauna e tau sami mo ai. Ai leise ngā ruinga e whaia. O le eile me tupu. Wa veina tātou po iai mai. Le ngali au se tasi o tamaa. Ma tua ai lunga ni ma sani e va se fu tau sanga la luni va tasi. I la lio tamai ale maru la lio oka se malo se le toina. Ole winga la utala. Ole malo se le toina. Faila na savani. Ari taimile ai tala noi e mana tua uma le toina mea i sa tupu ilo na olanga ila aso. Mea sa amata ilo na ainga o mea sa amata ile whanau. Le leile mafau le leile va ai le leile fa alongo e ho la tau sami malu a ko inga foila sorry ele fa pe fa sas ni me e fa ele fa pe e fa ni me ai le fa tau le ai ko i kau sami va so la ko inga so se me ai tau sami mo le fia
Langona to ina mai a e ala e kai au vai lau whaftai lea tua e fie ia so uma. E silam tau. A vai lea iwa tasi do ye. Mana ia. Se du tau na mo tātou. Ola ola fia whar savani, whar korengi, kausami, ai ia uma. E ia le se me te popore ai. Ai whaftai mo tātou whamarsina leita e ao le mafutuma le tātou atinu. La mwhai no tātou to e mafuta fo ilas whalaile. I lunga le tātou pokalami le tātou sumpa. A tōne o tuai wa whatasi mai le sunga whawhengai ngā whatasi. Ile mo tātou pokalami. Ia maa lo mo leita e ao. Awana ingalu ia toi whanuk safari la fiafi. Tātou tamam tina mātutua. Ia tele fo i tātou pokalame nei lungo TV e maureu whaamalastino. E whaia ona e ngā ioi ai i tutono lo maota po lo ulawa. Ia whaisina whaamalastino ta hau ale nā. Ia waili lei tātou whanau o lo tausiane e tātou mātua. Mātutua. Waili lei ala tu tau maftanga ma toi tiro. I inai tamam nei tina e rai e ino la tu whala au. Ai le lele taimi fa inoi la tu fola au ai fa table tatu pokala me te bertai au alo fa tele tu mo tu samo la tu pele ma lo la ma to mai ma lo fo on sai tale tu la suma dasi se mai tatu telefone ngala Britannia alo la ie fa la ma lu le tai au ina wa o ma fa lo fa malastino to e apa tu lo le tatu tau ngala so navi ma to e mai fa se du ma ftanga ne yaso e vai dale ma ya nga uma nga fero korengi uma kwa ye malia. Ele apa lo ya falawa. Ele apa ya toast. Ele apa ya avoka. Ai apa ya fast mamoi. Ma fasi kalo. Ma fasi di au nga ngafi. Vai le ma ya u alu ngafi. Koi ava kui masisi fa mal skin orgi kaya. Koi maru kaya ku lo ya fast kalo. Ai la ala uli.
matawa malingi ua ole loa polea Po sa ua ngasala e ua e whapena Le maua o se mo na ole manatu ia oe Ua umai lo unei wha moe moe Timunga malela o te alu pea I lo ua lofa ia ore dia I le mumulu ese le nei avenga Masalo o lo ua lofa whaavalea Maunga mafuli mai a se I tanu mi ai Po ole sa mi e tumu I a fe ai Le ngona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a fai te whasoa O te imu pe iai O a o lau tau tonga Se matangi e se I e ave e sea Le ne whaingata I aso uma Maunga mafuli mai a se Tanu mi ai Po ole sa mi e tumu I a fe ai Le ngona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a fai Maunga mafuli mai a se Sami e tumu I a fe ai Le ngona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a fai O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao I sta ngate whaanongo ia oi, tau tua mō oi, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu I au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa,
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, firefighters are racing to contain the LA wildfires ahead of more strong winds expected in the coming hours. Officials say the threat from the fires remains very high. California Governor Gavin Newsom has told NBC firefighters are putting in a huge effort, particularly on slowing the advance of the large Palisades blaze. Almost 500 million gallons to try to hold the line there on the ridge so it didn't come down into the canyon, the Bel Air area, and parts of Brentwood. And officials have confirmed at least 16 deaths, among them 32-year-old Australian Rory Sykes, whose mother Shelley talked to the ABC about the moment she found her son's house burned to the ground. There was nothing. It was black ash. There was no walls, there were no tiles from his shower, there was nothing standing. It was just blackened. Back home, fire crews are continuing to battle a blaze that's burning north of Whitianga on the Coromandel Peninsula since Saturday afternoon. Helicopters are battling the steep western flank of the fire. Ground crews mop up the eastern and southern sides. Westerly winds are expected this afternoon, but Met Service forecaster Mark Todd says conditions should remain calm this morning. Be a continuation of sort of lightish southerly winds, nothing particularly strong. Meanwhile, crews have worked through the night to repair a burst water main outside Auckland Town Hall. Water has been restored to all affected properties, but the one-way detour remains in place on Queen Street while contractors finish repairing the road. Reporter Lachlan Rennie's been at the scene. One witness telling us it went up about 5 metres in the air. The Prime Minister will cut his overseas trip short to attend the funeral for a Nelson police officer. Senior Sergeant Lynn Fleming died after a vehicle drove into her and another officer early on New Year's Day. Thomas Rice reports. Chris Luxon's heading to the United Arab Emirates today for the signing of a deal that will see export duties slashed on 98.5% of New Zealand exports. He told our newsroom he's cutting the trip in half to ensure he can be there for the funeral on Thursday. That's news. In sport, Buffalo have secured a place in the NFL's American Conference Divisional Round for a fifth straight year. The Bills wrapped up a 31-7 home victory over the Broncos, booking a home fixture against the Baltimore Ravens as reward. Last year's winners, Manchester United, will play 2021 champions Leicester in the fourth round of football's FA Cup. That means new Foxes manager Ruud van Nistelrooy comes up against his old club at Old Trafford. Championship strugglers Plymouth Argyle will face Premier League leaders Liverpool. Goalkeeper Anna Leet has left Aston Villa by mutual consent. The New Zealand international joined the club in 2022 and made 22 appearances in all competitions. A statement noted she wants to be closer to family. Auckland FC have been whispered as possible suitors. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O e mo mia singaluenga customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Whaine alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute.
E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu, amo. Iwa minute leo tene ia le tu la suma tasi fa malu watu fa fonga tatu watu niso tatu fa fianga le taiao no leo fa smile tu sala tatu pokalame ilungo le tatu tu tu wani so tatu tala o le taiao ya leo amatalia fo le unanga mo le ya so fa talo fa tu le to finga malo le usu le taiao fo malo fo fa malo si tite mangalu nga mata mo le ya so ia langi mata fila fita inga titi le nei taiao fo o le vai aso fo I fe au matiute ia vi ia le li o leo te mo le tama aftanga fo ia ile nei tai o le asonga fua fa ta lo fa atu ile mamalu se tato watu no so I fua manuia ia te o to uma lava o lo fa fonga mai ile tapo kalame il o le fia mai o le nei tai au malo lava le fola malo le su malo si te manga lu nga asonga fua le tanto iai as sumtol ne fe masina ia vi ia le li o lewa amatalia nga lu nga bali va yaso yo lo iai pe nga le ima le lo fole tu ia tato sa ole ia ole faftai lava ia male ole foi lava le vi inga ile tua ia ono le malosi mal mani o tato maua le fai ona tato to mafuta le ni tai au le se verisio tato tala mata bon liva ia solo le to finga le to va ia tu fa pe le watalia le afionga le minsta o fatoanga la udal mal le to le fai ngo foi le parmia le tuina ia sa o leiti tia ia mai tauina fo ia le tele ia otala ia watapisa ai fo I lunga o pens failangi le toa tele le malu se tato watu nuu ia a o le tuina mai fo I o whaasa launga ia peo na maua fo I le la fo I vai aso o tuanai I le aso whareile ia po le tau le tasi ia po o se teimi whapena I le awa uli le na tuina mai ai alo ia le se pepa o whaasa launga ia tu sai fo ia ia male alo ia ai o le whaamuta o le tofinga o le minsta ia ile afinga fa ia la auli le mali tua ia e pe ona ia fo le tofinga minsta o fato angam fa nga faiva ia o tulanga la ia pe ona tu ina mai ai fo ila le pe po fa salonga le po le press release ia o tu ina mai ai ia ele malo ia tawala mai la le tamai tai pale mia ia malana ofisa fo il kabineta ia o tulanga la ia I le vaenga la lia I le au mai ai o lea foi a whaiunga I le finangalo le tamaitai pāremia. O lea foi la ia na whaali ai foi la ia lau feso tainga ia po whaasalaunga foi lungo ia e tu sai foi ma se
se live ia na tu ina mai foi alo so ta inga ia ale ali foi ale ali fai pule foi ala auli ia lia na ia ta uai foi la lona talia alo ia ai foi la o lia foi fai unga o lia fai unga pe ona tu ina mai te mai tai pala mia ia a alo atoi la inisio vaenga pe ona ia ia le fangaso longa le mta upo pe ona ia ia le ua mafuai la o na faamuta ia le tofinga minista ia o le afionga ia la auli titia alo faftai le si vaenga se le mani le vaenga le wa vai to le wa le internet le Starlink le wa tali al tatu watu yo mane foi le so sani ndisi o nanga matu tu te lo tatu watu sa le ia wa le tasi le o nanga titia le o mai tawina lava le mo mia ia ona lava so ta inga po le communications le ina ia mafai lava ona maua nisi ia mafai foi ona maua le tele fa amtalanga ai maise o le so ta inga lava tangata e pe lona ia pe ona ia nisi o vaenga interneti le o tatu fa nga ina i te tono Samoa ia mfai ona so ta i ainga ia o paanga po lava ia ai maise lava tu tau pisinisi o le ua fa mawina ia tawala mai foi la i se pepo fa amtalanga ia po le press release foi ina tu ina mai ele ila to le regulator ia po le pule whaatonu foi ia i le vaenga la lea ina ia ua talia loa ia ai ele ka peneta ua talia loa ia ele malo ia le iai o le mawhai o na operate po le mawhai o na whaanga ioi ia le au nanga lea o le Starlink ia i te tonu o le tatou atunu o Samoa lea ua whapena on tatalai la whai tuto o i le vaenga lea ia ofiso ta inga tele vavave lava le interneti whaanei on po ia ina ia mawhai lava o na whaatino ai lava ia nisi o vaenga ofiso ta inga o le company leo pe ona ta ua le retato report le neita e o le SpaceX ia ua whapena o na whaamautu ia i le laisene e mawhai ai la o na whaanga ioi i te tono o tatou atunu le Starlink e pe ona iai e mawai le interneti i manisi o vaenga o le tūlanga iai o le maitawina o le a whapena o na sili atu le sawa ia o le whaonga ina ia o lea foila au nanga o le whai unga le vai aso na te anei le na whapena o na whamawina ai ia ma tu ina mai aloa ia ai la le pepo whamtalanga ia mai le pule whatonu ia po o le regulator ia ua tu ina mai ai la le malato whaali ai le lato talia aloa ia ai le malo le au nanga faule nei ina ua whapena o na ioe ia ai le kapeneta mo le whaatino ai o lea au nanga tonu ia o se tasi la na vaenga a tono se isi lea vaenga ua si ti ai foi la ia tu langa of so ta inga televavave ia i lunga o penga te whailangi ia o lea la ua whapena o na ia i le nei teimi o lea ua tirtilo o le lua ia company lea ua whamawina o le a whapena o na ua mawhai o na tu ina tuai le whaatananga e whaatino ai e lātou ia le au nanga le nei ia ele SpaceX o le Bluebird Lumber ia whapena fo le Computer Services Limited ia po le CSL woi lo fo ia ona sila fia toa tele titia Mahalo whaatai ia e se le mare o ia au nanga mai ia fo i tautua mo tatu watunu o leo so sani na tatu internet a vele whaatai mo lunga le to manga i le anga le leima so sani anga ngaluenga ia le tausanga o mawai lua o lua wha ia o le tūlanga ia le tatou mtaupu lea tia ia o se tasi lea o reporti o whamawina ai la ia pe ona e folasia ia o lea ua whapena o na tu ina atu ia pe ave fo i le whaafitai a le toomanga mo e popoanga tia po le Samoa Victim Support Group SVSG ia mo i la tau umalava sa whapena o na ngalele atu i le i la tau o le toomanga ia ai mese fo ia le tūlanga ia i le au nanga ia ofiso swani e tele wa la to ma wa foi la foi tau sanga lua o lua fa ia ele mawhai na whaanga loina foi la alfa ala tongo to manga mo e popangati le anga le ia ile lot of so swani tele o ekalesia o pisinisi o fala putuputonga ese ia ele ngata i Samoa
ia ao atu no i whafo pe i fo ilani usila ia mai lātou malawa tai tō tasi sa lātou langolango ina ia le tō manga moe popo ngatia. Ia i le tausia o nai whanau ia e mese lava i lātou lo o au mau i le Campus of Hope. Ia ua mai tauina fo i te tia ma le mamalu se tātou watu no ua to tele lava nai whanau ia ua whapena o nau mau i le Campus of Hope. I lalo lava le vava enga le tō manga mai pupua ngatia. Ia mai tauina lava la i le tausanga ua se mawai atu. Ia manisi fo i o tausanga ua tele. Le tō atelo i la tau e anga i atu. Ia lea lana wha mawina ai la le tō ina atu o le o se anga whaaftai. Ia ale peristene, ia le tamaitai fo i asili niu Lina Chang. Ia i tūlanga fo i a o le anga le lei. Ia o se tātou wātunu o i lātou umalava ia na whaimalanga atu fo i mai atunu i whafo ia e tu ina atu fo i le lātou fo i tau au e whesosoani e le tau singa ia ma le tele lava polo keti ia o pōkala me whaalualu a le tō manga moe popua ngātia titia. O isi au nanga ma tautua pe ona whafonga le tātou wātunu le tai au e tā ua i olu silafia ma e mamala mai. Ia i vaenga ia pe ona ia ai mai se o to manga ole fu la tu tu la nga mo tanto on disi o tatu o danga pe ona ia on disi tatu tala ni sila pe on lipetia ai on fai ona ta fio file solo le mo pe ona tu lai mai o maro ia ole ta pule tia ia e fai fo ile le tama fai fo i atunu i fafo ia le tama fai le peti le mu po le mala ia le fo ina mai tawina fo ile fai unga le nei fo le la fo vai aso tia le tama fai ai fo i o tatu tangata i tonu nei ni usila i le tau fio fiai ia pe tama fai e ta pele afi ia le na fa mawina na tula i mai i le Coromandel Peninsula i le la fo i vai aso ia o lea la mai tawina ia e o mai la so na nafi ua ua iai se tūlanga ua mawhai o na control na tau fiofi le so solo le mu lea na tūla i mai Coromandel ia o lea na tiptilo atu lea na mai tau watu fo i reporti ia me se fo i whasalalaunga o lea na Whapena ona tāpunia awala i Blackjack i le aso o le aso atoa ana nafi ia se ia o mai lava se ia pa ia lava le po ana po ia le whaato a mawhai e ona tatala ma toi tāpunia ini se o vaenga ona ina ia whaawau le ngā luenga lawe ai ina ia tape le afi ia manise o i tūlanga ina awa lava ne iso solo ma ia te le afianga ia o mai le taimi nei ele o maua le lei po le ale mafuaanga o le nei afi tia o po o se mea o se whainga se tangata au ni ngai o inga se tangata na mafuai le nei mu po le mea lava ia o po wildfires be ona tātou iai po le asa le la po le alava tūlanga iai ia o lo o whaatino suenga i la tō lo o nafa ma le vaenga ia ai o le tūlanga la iai ia o le tau mawhai ia me sili leo o whapena ona mawhai ona control le afi ia wai nei tu e le se isi a afianga titia. Alo whaftai, te rola se imal tātala mo muli ono i nei whatatana ngalo tāpena mai. Wai titia ia la whonga tongi o loa whatawati New Zealand i le United Arab Emirates i lewa iai nei. Ia o tūlanga iai le mtaapu lea te tia o leo whapena ona sauni e whaimalanga atu le lipa le mia Christopher Luxon i le United Arab Emirates le UAE ia e moli mawina la le vaenga le nei o le osinga whianga inga le vao atunu e lua le UAE ma New Zealand ia o le fisosani tele le il tau o la fonga titongi mo o loa e whaatau atu i fafo ia o le vaenga la lea pe o se sitala fia la lea le maitawina atu ia i se malienga le Comprehensive Economic Partnership Agreement o le afa pena ona pa u ia le o tau o la fonga ia le whamawina i silia ma le ivas fulvalu pasene o loa awina atu le UAE mai New Zealand nei ia o le afa pena ona te le aila le pau lea 98% ia le la awina atu le afa pena ona pau ia le tariffs ia po la fonga nei ia o le la ufa pena ona fa afitaia ia ma vi ia e foi la le lipa le mia ia le nei whainga paanga ia ono le tūlanga ua mawhai ona lato tu whaatasi mo lato a ngā lue whaatasi ina ia mawhai ona le lei ia tūlanga whi whaatawa inga
ia a mai se lava ina ia pa u lava la fonga pe ona to atele ia tonu ia olo o ia ona ole mawalunga o lea foi vaenga. Ia ole sila na o tu o tato reporti tia o le awhai malanga atu ai le lipa le mia e nei moli mawina la le o singa whea ngaingal nei ia wa foi ia nisi o vaenga o ati na e tau whewhatau inga titia. Lea, balo whafte tere lava le to finga mo le tau nanga mo le tau tu amata mo le iwa yaso manino le whafonga le tatu atinu pe ona ili le itao ia pari o whai walo filima whapenan whea ngai ma amatanga o ngā ruenga. Ia, whaftai lava tia mo lavo noa ia manu te le ina foi whai vale nei yaso so i mai manuia. Le tau sale le to finga aisa hut pe e tatu pokalame le iwa yaso le wa amtaina ai e tatu tala ia pe ona i tatu tala o to ilunga le tau tuamla nanga si fonga le Samoa se fluma lima iwa tolu amo. Ole tau tua ole mas te tua masani al rede Samoa mana pokalame whanga solo nei tai au. Luas fulua minuta lo te nei ia le tula se fulmatasi ia ona o le ua tatu ia ile nei vaiaso le mtanga le vaiaso ia o la namba tau tua fo ia le sunga la pepe pa le fenga la pepe tala ilene ile tau tua la nanga le tatu titi sal ia le umfa tatu fas afso time tatu tala no le tai au ona yene si fo fanga le vaenga le uli ia le umfa na tatu so tai le tai fa ilo tau tua a o le tai tai fo aso ia tau le namo tatu ma nei lo no fsi le fil tu langa le tau tua la nanga le fenga la pepe a o le mo nei fa longa io ke lo pungi fa longa la ka ko ma talo fatto la pepe ma lo se fo por le tai au ta fera ya tu la utalinga te le nei tai mo tai au mon mi ale tau sa fo ma nei ale au le yo lo la e wa a matai le neva yaso o la e al tanga ta vui le o la lavalan tupe la toi mai Christmas sa o le ya la pepe tu sai al watu lo ale tongi mo mo al watu lo le lo mo ala la ko ko kamanga ko sa o la wa pipi le lo ala ko ko le vai ko le lo ya wale o ta tu te vai wa January ya ya se to se tupe lantanga wa le asa fa alu ma ya sofia ya ai e piona ma tu te minne le ye fa na uja la to ya ela ya pe la si va ngale na la wa matanta fa solo pokalami ya ise se le ni foi le ta pen ai foi fa na wile ngata ila lava onga ya o le tele o pili e to ya o le foi la ila pokalami al tato digisa ya el tato fa pito le la ta fa ye me fanga solo atu masar po se si do vai aso wa tauna mata ya ato no la yenta tu se mo we nai fa ilonga ya ato no e so soni foi nei matu ele e tape nei no fa na ula onga am salo to do vai aso na mata le titi mana te la pepe se le vai ngata wale le fo ye tu ala lo tatu atu wa ai le me tau na fa mo mo le taimi nei a o le mea le la tal mai o tape nanga nei tamai te le aonga ai fa te o le wa mo foi le no ye te fa so mai ai ia ba mai foi na so sani mo nei fa na wa la una mal tu masana le tatu company tau le fa ilo lo manino le fa fonga le tatu atu a le tele yo fa morianga o le lo fa to apa tu mo so sani atu tatu atu o ani va nga lo amata le tau tu ti sali am tanga tau sanga lo fenga lo pepe ia o tu langa le te minne o tam fa ila vai na ia lava tatu topa pia tatu fa lo lo awoni tau mau ia na ia tatu pa anga fu o le teria por supermarket por pambenzino na la tatu lo mau tama lo lao ia e tau na mau ia tatu top up na an facility al fatau lo ia e tama na mi se top up ti sau na mau se fulu lu se fulu tolu se fulu ia mal lima se fulu a mata mai lava nei le au kilani se tau lava lo te ni de ni o tako falo lo mana em fen mau el tatu top up o tatu sim card sui a te le fen mo atu tatu office mangeli en fai ona nga i mai e pa fu se malanga i samo mara ya o sina vai nga wale to tele ya ni se kalesi o le anga ia tu mo am tanga ni tu sanga ia a mesi tatu ai nga le to tele watu ia mo ne tatu ai nga samo ya ale wa mane fa nu so sadi tatu telefoni fa em fa ana tong ya tu telefoni ne pe mana mi tatu ai nga samo telefoni samo ia ilunga tatu ona o le tato Pacific 40 talo favata na fai na tongi talo favata nga ile digisao fai le na furto ainga fa ngala to vata e fata wela to telefoni e leilo sidi mo morto ainga e vai telefoni manna oi ona fuatu le vata e telefoina
Ia e fatau la tu telefon ia nei tau e tangola fatu le vau talo se la a telefoni 5 se la ula mana o ia tau ainga ia ai le lilo mo la tu vai telefoni ia no longo mele ia oi ia fa longo tu pe tang tar telefoni la mana o tu fal ia fa ia tau fuol mana o malo se le ni le ia ta tu nei in New Zealand ia onole o January pe fa fengta la vona telense le nio ye fai fatau ia pe o le tau tuana tatu Pacific 40 tia ele ngata tatu telefoni tichi sao na fo fai ona la fo ia voucher sanga ia eveni ia fa pena fo le SSAP ia ba fatau ina fo yo lava o ngal fanau ia wa atoa onga o se vai ia o mea uma lava e na mierto tapene no fanau sa moila onga ia e pe o falo loana e anga iai o le Eveni Carruthers o le SSAP. Ia va pena foi CCK o e ia la tu la lai polu. Ia va pena foi sa la fai. Ia angai sa o tatu website at pacific40.com. La foleo se va ta ngai tatu faloloana. Ia wal fengo fa tau a mo le fa nau. Ia ai o lo mfai foi na tongel cash power. Ia mfai foi na tongel le pilio vai. Ia per feedback na lo mai u fifia la vai la tongi na tul pilo swa vai fa ngal tatu talo favat ona la welo alusa o al payment o officer vai ia la foi saule le pilo masina ia fai na lo atu ia la wa ve se mai le payment ia wa le per temia te la fo atu tanga talo tongi pilo vai asa foi pilo le masina ele o sui al pale ni we sen mo fa ngai en sele ela gol pilo vai ngor kanga le se lo fa kau Lelei, ala fatu lo sungal dei vanga la sepa ni si vanga fa mai tapo kala mi fa mo. Ya na o nai vanga fo ile. E si tam fainga sia mato e kalesia te ai fasto uta. Holo fail mato farsa e na le kalesia e fakasa. Ya e ile le siva lo ta pena ila so to na yo vai aso le nei. Ya inal partaiso ya ava no atu tato fifia ya tono la sosoani fo ta penanga lo tam fai ese mato nu ya awa fo ile tam fai ngole ol ngal wenga ya ol fai ngole ol malo ole tua ya ole nisiva ya ol fai uma le sunga ya DJ Dave ya a mese fo lato o fa fifia ya talo to fo maftanga fastouta ya a mese fo wo mai masan ya watu lango tato fa moelia ia o tatou fundraising a mata le ta pen ai sisi mea tele ia wanga wenga o lawa mata ia ai faftai tele tia mo mata wa no ia ai lava nisi vanga o tautua na mia sosoani ia wala mele o ro tasi lima ono a tolu fafa ai faftai tele mo mata wa no malo faftai tele le pepe bolo tu amata le nei vai yaso mo ni foi tito banga lu nga fenga ia aftai soifo la fenga lo pepe tala ile ne mal tu al titi salpe na ile vai ngal tayao Lewa se bali bal tebele wati afa to nei le tu la se football tasi. Jalo fa va chiro wa ta tala na nei le wa nanga eveni mo fa tangwa au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fa ta fatonu la vale warehouse ma countdown. Lau vale o fula wilo le eveni Auckland Airport Shopping Centre. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to olua le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se totongi. Bala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au alo e te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o walu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
Leo whata si bali sunga au kuso fia leo la nang maltau tua le Enterprise moro ko mo tato le nei tai au talo fa kuso balor se foporia balo fule on sa be ngol tato pokalap. Ya, nange mai lau talanga ke tia pa tai po mo mato wa vanoa. Ya, wa ai lo fo le mato ku tau tau bai bai. Ya, tula no ka vale ya tono na mania ia fu fa o mo le weekend. Yo e manuia me umole lo fole li ia malo fole pale malo fa malo si tato ile aso fole nei la matanga le vayaso la fatuela usunga kuso fia leile au nanga mato tuole tato falta vale nei vayaso ya fa time on mato wa no ya mo bon fa talo fatule tapo e ma fo iso tato wa tunu I ona baenga tele ya o tono lo tato tau fai mawale so fu la le ya ma se fo ile tulanga ma fa le lo fole tu ya lo to so fu ma mato wola e o tato to se ka pa I tato wa se lo ai lunga nga lo le tula taiao ya fa time on mato wa no ya o price o fa wa pela na promotion for campaign mai le go masina to wai ya o cash bonus ya tulanga masan o le e mana o mia se tulanga se len nei vai tau ya amata tula fitala na to wafe ya o ye fita vale lo mpai ona mo tulanga le so apa pelo tau sa ili ya se sale nei vai tau ya o lo mau so se tu ai ngata avale I tulanga o le telo tato special o lo ya ya mata mai tato piki apu o vans tulanga fa pena e o ka vale lai ya o lo mau so se tu ai nga sa ya o lo ya lava tato finance ya pai ona fa fai mo fie tulanga uma fa pe o lo tau sa ili sa fa nga finance ya o la so fo yo lo toma mai mo au kilani ya lo ya tato website enterprise card ya lo fai ona papel lo ya sta vale lo tangtana ya po I lunga le tato website ya lo ya le link na le atafa e fai ona fai mai la finance pa papel na mere finance tu langa le ya o tu langa masani lava tia ya lo o tato address o le I manukau o le lima fitolu I Grace Road nei manukau ya matato telefoni masani so ta mai ai o le lua fitu ono selau ia po tato numero o le over selau pe ona masani ai ia pe o lo tau sa ili sa ia po tulanga uma ia o lo mfai ona o mato nga lua tunei ma le sunga tu le sunga le dipule ia Terry Cohn ia tamam tu po ia tau o papo ia o lo nei fo ia tangata au kuso fie lelei ia fai ona so tai mai ai ia pa fa pe lo tau sa ili sa le vai tau ia o lo tele ma no ai tato ta vale tona tato Scott tato stock and fai ona I mai so sa fa tai ke sia mo tato avanoa mo mato avanoa fa tai fo ile radio Samoa ia mai so fo ta pa nga mau se tato atunu manuia ia to enga mo fuanga nei aso la singa fo yo lo fe na ese tato atunu ia mai se fo ilo tulai mai foi ke tia ia manu tele ina o fai valo filima wa tau tua ina o se tato wa tunu fa time on mato wa no tai aku se fia lei mo tato po kala nei vanga le tai au Enterprise mo tato over se la un tasiono fat si valu lima fit tolu Great South Road ina I Markau o lo ia fole tau tumla nanga anei tamali o le tato tunu o tembele wati le o te luas 5 minuta taro le tula se fa lua
ai e whaavae i le atua Samoa. Ua tutu mai toe langa leto i lalo. Whaapeta ia wa manuta ua e whano. Pesa o whaapitola auri o lo whaumuina. O tau lavea i Samoa mai whaingata. O lo kiti lau pale o lau asoa. Mawangadu o ufanua mea sina Samoa. Teu i leta ele o no fatu. Awane i whaoa e se tasi o tā mamalu. E mama e le tawa e i o ngā furu. Ai whamepelo o e Samoa i laua ngāru. Tula i mai ia na mai. Whaatotua i le atua Samoa e te sauloto ai. Ua tutu mai toe langa leto i lalo. Whaapeta ia wa manuta ua e whano. Pesa o whaapitola auli o lo whaumuina. O tau lavea i Samoa mai whaingata. Siu whanga mali le songa ia whatu misa ma ola pa sami pēr e whanga mai ilungo tātu po kalame niso tātu whawhianga le te waltai au. Le ua toi lua sumaltasi minuto tā leo leitu lai se fulmare lua. O la unama tau tua le tātu ka whaiu. Le whatasi matamata ia en le vaianga le tai au. Tala wha en malole. On sa i tu te mga luenga amata ma le vai aso. Ia whaftai lava malo, lava soifua malo, tatu atunu nei tuainga for the tai au. Ia to au na foi nei mai any medica for you. Ia por tatu whare tāwale la wiloa o le Richter man. Ia por ka for you nei le territory Salau Koe South Road i manu de ua. Ia whatalo whatu. Ia o le tatu au nanga masani nei ma le tatu la wiloa i to tele tatu nei Samoa whaina maua la to tāwale mai i mātou nei. Ia ona foi le lau fonga fia le au whātau tāwale. Ia me se foi le au nanga a sia foi tamali i Arika lo maua i tato pa uma o lalo tato tāwale le asu ma le asu. Ia awane i ngalo lo alu pe tato special mo tato SUV 5 fitu no 4. Ia po tato youth foi o lo tau sinioma ia le tele foi o tamali ia wa foi whanoka whanotanga ai mai se foi ta whaonga i wiki eni. A o te no fuai lo ma o tato pa uma o lalo te minei a matamai tato tāwale le tato whawili le tolu lima i lunga. Ia ta whapeta sa ili sa tāwale. Longa luenga full time. Pe whainga luenga, pe part-time, e ova tuma le tolu masina e whaina masto saswani mo oe. A whaia le aiso lai sene a le leilo tonga e tālafu, leilo ngoa. Ia whaina masto whaia tāwa le lunga le lunga lo le aiso lai sene e saswani mahalo tele ka whaiu mo oe. Ma wale lai sene a Samoa pe whapea tua e malanga mai a olo e whainga luenga. Ia whaina masto saswani i se tāwa le fwoi tau a mataila unga luenga. Tele mano noa e tato tāwa le e whaina e whirifili mai ai. Ia pestu mai nei le tolu Salau Koe South Road Maleua. Ia pesivili mai le ia ani. Ia manisi foi mata o ona Samoa. I le over Salau lolo 55 ona walu. E mwhaina masa saswania tuai. Au au nanga masani lava mo i tato mau atu mau kilani. Ia kiliwa fuar tato tāwale. Ia pete whai me foi lau apalai lunga le online Facebook page le Car For You. E mwhaina saswania tuai mo oi. Ma ia animal Car For You. Ia whaftai tele lava. Ia manu ia tele lava fufuanga o toile nei aso. So pasai fua. Halo whaftai en. Ia unanga bari tau tua amata fole nā le tātou Car For You pēne whafonga ma le vaenga le tai au. And lau whailumai mo tātou te more tōru Salau Koe South Road i Maleua
ia le latu tautua mo le aunanga mo tātou, ia whamalo atu e nita mali po ne fui alo tātou watunu, ia lo whaperana ngā lurua i tono tātou ka whaiu, o le over se lau lulu fitu whaiva ono palo. Tepele wati, ia leo te sifumaliwa minita tā leo leitu lai se fumare lua, la tātou se mele abatu tātou po kalamele le mo oe, sfamarisi au le mo tātou mo le amtanga le vaiaso, tautua amata fo ilea ale sunga whawhenga ia pasta solira longa Yosua. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo oe ta alo whalawa. Nau whai tau se awa noa o ngā luenga sa whasala wina mai le newspaper. Aina tu sia mai ai se la pata inga whapea. A whai sa whasalaina oe i le whalpipui. Ia malia ele aiso wha amoe moe e te mawaina le avanoa nei. Ia o aia inga i ngā lalo langi. Ai o le malo le tua. Ele aise tangata e o i se tūlanga ua le aise wha amoe moe. Tu salava po le ale tele. Pa le matau tio le leanga o le o langa o le tangata. I le malo le tua. E iai lava le wha amoe moe. Tātou mana tua saulo le farisaio. Fasio tangata, whaasaua, i tangata kerisiano. Aina whaasauina, ma whaaolaina. Ele i whaatali le tua si wa aipe le leila na mio. O na whato a whao ngā lea i le ngarue ngā le tua. Sa i e whailangona te te ale au so o ma tangata kerisiano. I le whao ngā ino saulo i le tala ino le tala leia Yesu. Ai petai. Na le liwe le tua. Ma whaia le amatanga fau o leo langa o saulo. Na tuina atu i ailo na ingoa fau o Paulo. O le mātanga o fia leo le alofa tu noa o le tua. O le tua e whaia se swinga fau i lo o langa. Au ole mai maulo taimi e te popule ai i whale tonu, maanga sala ua tua nai. O lo wha moe moe ola ia ke riso. O lo ulu manai manuia mautinoa lea. O lo wha moe moe ola ua le ai se whaasala. Ua maa ngalo anga sala. Ua tafi ese le maa. Ua le ai ni whiri e toi sasai ti ailo wolanga. O le alofa tu noa ua au mai ai apa au tātou te whele leia i e peo a eto i lau whanua marulunga. Tātou te loa atuai. Le mātango fio le alofa o le tua. Na le liu matu inatu e le tua i le farisai o fasio tangata ma ino i le tua. Le ola fau ma le saolotonga. O lono winga e whapena o no tu inatu i te oe. Le wha moe moe ola ma le saolotonga. Pesa e whalepui pui, po e nofo sala le whalepui pui i le taimi nei. O le pomoni, e sili ese, le malosi o le alofa tu noa. Ta lia lana whaalotanga e maua i a keriso Yesu, e o lai oe ma a mata ailo o langa fau, ma manatua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whaingatā, o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive, Manukau City. Oh
So es fuma tasi minuta tale o le tula es fuma le lua tale tula es fuma lua fuma tale fo le sitau tua mo le malo tatu wa tino. Malo le pale malo fa ba losi to fa talo fa tu ta po inga ne tatu ma tu mo te malawa mai se lau finga luenga le tua lo lo tatu wa tino. Le lavo lo ma mai tatu po kala me nei vai le tai au nei fa fia ma nei musika. Ai mai se fo ina o nanga ma nei tua. Ni so te mari o tatu wa tino lo fa pena o nga lui tono la tu fa finga luenga po company. Ya malo se di malo fo le on sa. Mana ye upol ne pis ori a o ile de aso male aso titilo ile tele foi o meu lo tupu mai tono tatu atu no Samoa o vai foi o sili o fetu wari tangata ke visiano moni a pe ona tupu mai me tono tatu atu o lo winga la tala foi ile o tatu wa ai tatu titilo o ia tatu fa mi o tatu tangata ke visiano tangata lo lotu Okai, ia na situ ala lo pokalame mo tatou. Langa to telefoni la tu meli mai ui telefoni a te rola ki kam kape. Ela kape. O fe tonu wa te tau na tatou tu wai pe o te mi o mai fi ta ma finga ta le langa. A tatou va vai fo la matanga le tu sang. O ka se man nei. O la fa longo le are to le ola le tai na le la. O le man nei ia pe fa pena fa fonga le pokalame la re to le ola le tai na le la. Lena mo moli mai fe au me anga le kupu ka mingi e li fa pisi me fa kwa kupu le ai to e fa fonga la po kala me la reto le ola o inala tatu tilo lo me u tu por nei o vaenga o leva na valo ia ale tusia le fa linga na tala no mai ai ia le sunga fa fenga inga ile temi nei ma me lo tu puai o fisidi o fe tonu la te tau na tutu o tatu au ke visiano pe a ona tupu me tonu o tatu watu ia ma so se atunu fo la langi me se la tunu na te no foi ai fa mai fe au ta ya wo o te me va tau ma lo wo o te me vivesi ai e kalesia wo o te me va tau ai ainga ma na yo fe au mori mo tatu fe tu ai talo mo tatu watu ile o fa ngo fi le vai te me tatu va ai lungo penga te whailangi ia ua whaasoa mai le tero meo te tupu. Whee te tuai, te talo mo te tatu wa tunu. Whai mai e manuia tunu umalalangi, pe a vea oi matangata te talo. Ia, tatu tau whiti talo le li a mai le malosi, a mai le ola tatu te. Ai ole, mana tu au tua ia mo tatu mo liva ia so peona i eli tatu a matanga leitau sanga. Tuli matai, focus oi mo le manuia o lu a inga mo le manuia o lu whanau. Ia mai te talo mo lu a inga ma siau whanau. Mai te talo mo le tatu wa tunu ia me se ni tunu lo tatu iai nei tatu vevesi na me ulungo penga te whailang ia ai ke ua whaare konga koe masisi o lele i umanka kausi kako ka mai ia ke ua e aru wa e makeri kere ia nga ere usua i dole le kai au osu pape ia ia da fa ku le ko ale boles bai o ka se ki ngalo ma fa ngi foi me ko mai no Facebook ola la me Facebook awa de mingo yo a bani me su ere ka ore fale la ko ia ma ver ka nga me far ka nga me ka olu i tau na le olanga le tatu te iai, olu i tau na le tatu sa valinga. Ai taua, te ilo fo ili tūlanga te tau on tatu iai, ka koe kari sa oa. O le si makwale whainga ruea ngasori, o le si wa makwale moea, ia o le si da ku a makwale aia, ioe, a whaikara nganga le ainga, ngare fis. Kwa le wha longo, ane mele whakusko inga, ia ongo sa ia, o mea te tupole nei o langa le tatu te iai. Ia e usu, Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute.
E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa, tasilima i watolu, amo. Radio Samoa, tasilima i watolu, amo. La ubele vai ngocho le lai le sama fusa o chicho se lili sama yo bautafa e fai le mabai o le alofa Avai ai mucho Lene olana Ya eila ono Nanganga Uma ona fai Wacha Wachala Oche chota selili sama Mayom Tafa La faila Foye le taya I ame Olela Nama chala Lona funga Ua ulena Malesinga Singa Mau Eia Ia so uma e foi uma leo ma ai a utofa a faila foi ele taia I ave olela nama chala lona funga ua Singa mau eia te aia so uma e foi ma leo ma ai a utofa foi leo ma longa se lo fa
Ai lo kai pule fa fianga mo tantou le nei aso sai dia tu nanga ma tu le Taiwan mo tantou wale mo wantu le sunga ya Victor ila nanga ma tu masani ia ono lo faisi piso la tu le so ia o tolu ngatu si tau ma saunanga le vaenga o le oli fa te le samo le atu pele le tatu maftanga mbese fot pokala me fanga solo le fifia mai e fa mo mo la tatu te filo le aso tayau le lo fa mo le anga le le o tatu ma taisi langi manuia la singa lo fenga me tatu watino manuia tiu te mafaiva lo filima o lo fia ngai fo i ma ila tu o lo ngaru i moto malawa ia mbese tapo inga ni tatu tu amatua ia o ila tu fo o lo penana ta penatu mo ngaru ngala tu o le fiafi i ele anga le lei o le tua moutou ia tatou malava fai malua faiva o na sai fo le vai taimi ia ma le talo lava ma le tu alalo po kala me mo tatou ia on sai tatou ma ia talo mo tatou atunu o Samoa ia ele o toi fai ngofia le vai taimi wo o le vai taimi tau na matala tatou la Kerisiano tatou fa e lungo tatou tatou va vai po le me tau na fai o le olanga ma soi fuanga nei o le olanga o lui tau ma fai nga ma fauma io o le lui tau o le olanga o fai nga ma fauma ma lui tau o le olanga tau fu ilana e ma fauma e mana tuna tonu ia ma tatou va vai po la tonu me tau na fai o le mela tonu tatou fa tatou talo la nga ile se tatou malo se fai on tatou fa tu ina ma tatou fai ni me ai e ma fai ele li ona tatou va vai ai fi tava fingata e mfai ele tu ona sui me uma alo fatela tu samola tu pele tatu te filo le asa tayau fa mangalo se lo vai vai to au na sta tu ole tau tu mari ile so mala tanga le vai aso malu abi fale lo fina ngalo fa mangalo se lo te tia manu le aso se fu ma manu ya o te fatalo fo lo tatu o sunu ole amatanga ole vai aso fo tatu filo i ma mafuta tala tau longo o wa fo ile fa fonga ta po i lo tatu sunu yo simba lo fa fonga o te tala nei whai to toa seisi au nanga e mawaifa so ta inga televavave o le interneti. Wa wha au popo ai i isi fo i pisi nisi tau so ta inga i lo tātou tino. O le company o le SpaceX wa wha matu i aile lei sene e mawhai ei o na wha ngā i oi le atunu le Starlink lea e mawai le interneti wa wha matala ina se pepa o wha asana launga o se so ta inga wha o na ponei e sili atu o na sawa. O le whaiunga o le vai aso na te nei na whaido ai le ofisa o le pule whaatonu po le regulator, le talia ai le malo lea au nanga fau, ina ua whaamao nia e ala i se io e ngā le kāpeneta. E peo na si la fia talu na whaulu whale mai le atunu masini satelite, na au mai e nisi, whaatasi ai malefa so ta inga na whautu ai nai le pule whaatonu, e avatu ia masini e le sene, ono le teimi lea e le i whaatanga ina. O lea lau ua whaamautu le talia e le malo lea au nanga, ma ua mautu ai foi ma pisi nisi tauwhiso ta inga i lea tanu, e peo le Titi Sal ma le Vodafone, wa iai le ioenga a le kompania le SpaceX, la tau te whaatino ina le whaatau atu i lea tanu, o whiso ta inga mai le Starlink. O company foi o le Computer Services Limited, po le CSL whaapea le Bluebird Lumber, wa iai le whaatananga le SpaceX, la tau te whaangai o iai le tu ina atu le la tu au nanga tau fiso ta inga i te tonu o Samoa. O mawai atu le tau sanga lua o lua wha, ai le ngalo ai le wha laptonga le tō manga mo e popua ngā tia, le anga le leima le loto fiso aswani o e ka le sia, o pisi nisi me wha laptonga SS, e le ngata i Samoa a o atunu i fafo, wha pēr tangata te tō tasi na langolango i le ngā ruenga le tō manga, o lo tau sia ma vai a whanau le tunu ua sawa ina. E le ngata o whanau a o tina o lo suru whai wha laptonga mo se la veai, mai puapua ngā o no sawanga ua awhi ai. O whai no le Palestine le whaletua ia sili niu lina Jang, le loto whaaftei tele ia i lato umanaanga le leiatu le tausanga umawai atu nei, ma ngā luenga le to manga na whaatino ai. O se tausanga fo i e tele lu i tau ma matati ana au si ai, e peo na sia le no fuanga, lo tausi ai whanau matina o sawa ina, e le masiofo le tupo Peretania, a o iei le atunu le la asia singa tau aloa mua, whapea le a wai le fono a tai o malo le tau pulenga, na tali malo ai Samoa. O le masina amato le neto usanga fona a whai le no fuanga, e le mafutanga tina an whalaptonga le Savalia Keriso Ministry, na whai ai se foa i a lea fo i mafutanga, ma saunia se tau mawhutanga wahalo ma whanau, o lo i le no fuanga o le Campus of Hope.
O se taimi mo mole nei tau. Ai. Le whana. Tawaina. Ia ma apena ko iona hanga le ngaina. Ai ua au mai lo loto. O te whakatai mau kamanua i atua. Ona le ala lofa. Ora. Nai tamata ia lo kaustia. Ma matou o mai le nei aso ma matou baba ai ma le momo o matou loto. Te a whai tātou te o ese ai tu ua tātou whanau. O ai lātou te waia. Whaafitai i le nei tina i a lina. Malona loto e tu lai mai. E whai se whainga o se mea ua lewa na tātou o mai ai Samoa. Sa tātou tanu lalo. Ono i ai le maa. Olo i ai le fefe. Olo i ai le musu e tau kalea. Ni finangalo whaalio nisi o tina o le Savalia Keriso Ministry i se whaasara launga le tō manga i lana upenga ta whae langi. O talia le sui whai pule o nganga i fumaunga tolu, le tei whono le vaenga wha upu whai o le whātua tua i le atua Samoa o tasi. Le whae unga le tamai tei pāle mia e wha mutaro na toi avea, ma min star na kāpeneta. O ni tū la talu o na tuana i le wha alawi loa ina o le whae unga le pāle mia, na whaero ai le finangalo le sunga la auli le ua tea po la te Valfosi Smith, i lunga of so ta inga whao na po nei le api o fōlinga, i le asa whareini na te nei. Ka moa, o te manatu e leo toe pō mala e le nei matau. Ngā fua le whai unga i le so, ono le matau pu o mō lia ia o e leo o leo wai luma o le whamisinonga. Nga iai ni whātaltal noanga sa tu ina mai, o te whamawhae aloa ia i le kāpeneta. Kei tai, tautala ma le nganga whaaloalo. E le mawhai o na o whamawhae aloa ia. A e le isa i lia le ami o tonu le whamsinonga. A whai lava e saule i unga le whamsinonga o te sala. O na sanga tonu lea o lau whamawhaenga. Kei tai, e le mawhai o na o whamawhae i se mea o lota oto ai le talito lungo o lo loto e mamā au manei me uma. Ui o lea Samoa, e u lava ina ou le tauli maina le tusi aloa ia le whai unga. Mai le fionga le tamaitai pālimia, le whasisila atu ai, o Outalia, ma le nganga whaaloalo ma le loto mawalalo, le whai unga wa mai le so. E lei whate ia fo ilo tangata, ona sa o ta pena lava, o whea lava e anga i ai le wha i unga te maitai pāle mia moa. Ta moa malau wha fonga, ta o ta pena lava, ona le fina wina o le ami o tonu, i le neim tau. Le sunga la auli le o tea polata i Valfosi Smith, e eire teletonunga o le fiafi o le songa fua le nei vai aso, e fono ai whai pule le wha whanetui o le vaenga wha upu whai. O le whātua tua i le atua Samoa o tasi. O mōria ne o leo se li televoni sori tū la fono le tau whaasa se, i lona o fuina se tō ninga e whao ngā e fō mai, ma ia whaelo ai tangata i le whale mai mato tua o ia, o lo a onga wha fō mai le a onga le Oceania School of Medicines, lea o lo i mato tua. O whaelo le komisino leo se li poti le whae ungo le vai aso, e lenga teina whaia lea tau le tau whaasa se, aina ia wheanua i fo i te tonu o nisi o potu o lo tau fia i ngase, ma ia whaatea se tasi o mai, sa tau fia mō tong fitinga. O lona la e ino o tō ninga e whao ngai fo mai na avano ai, o na ia maua nisi o mea whainga ruenga e whao ngai fo mai, ai sa whainga tā i fo i o na iloa vavela na ngai o inga. O mōria fo i lona ngā o ia mea whainga ruenga, ma o lo nofu tau fia le wainga leo, a o whaia su e su enga ma wha mautu mōri anga wha pēle aso, e tūla i ai i luma o le whaama sinonga. Wa amatai le songa fuol nei vā yaso le polokalame wha lea o onga, a le laka pisa moa mō le umi e lua vā yaso, e a o ai whaia onga mauru lunga i lea tunuu, i to mai i le avea ima whaia onga le tālonga laka pi, wha pēa isi tiu te tau ave mo le ati na ino le tālonga, i te tonu kolisi ma onga mauru lunga i lea tunuu. Wa whaeroa le ofisa siri o le laka pi Samoa, le tō whase o Manu Douglas Ngau Jan, e tā ua lea o onga o no o whaatulanga e whaatino, e tūsa mā la fua o whaata oto e le pūlenga o le laka pi i le larolangi. O whaalia fo i le ofisa siri
E matua tā ua tere le lava tā pena o ila tau e vea mawhaia onga I tū la whono le rakapi. Ina ia wha iloa tua I whanau o loo fia e tā alo le tā longa. Le aso sfuru tolu le aso lua sfuru wha Januari. Wha ngā solo aile nei wha moe moe le rakapi Samoa. O stasio na por kalame o le ata talai le ati na o le tā longa rakapi mo le nei tau sanga fau ua amatalia. O tala amatai o le nei vai aso. Sa lofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.